алы 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 우리를 세상의 많은 사람들 가운데 먼저 구원해 주셨습니다. Бизди дүйнөдөгү көптөгөн адамдардын арасынан биринчилерден кылып куткарып алдың. 또 저희들을 하나님의 사랑하시는 자녀로 삼아 주셨습니다. Жана бизди Кудайым өзүңдүн сүйүктүү балдарың кылып алдың. 또 우리에게 성령을 보내 주셔서 항상 우리와 함께 하게 하시니 감사를 드립니다. Жана бизге ыйык рухту жиберип, ар дайым биз менен бирге кылгандыгың үчүн ыраазычылык билдиребиз. 우리에게 진리를 깨닫게 하시고 또 우리를 위로하시고 우리를 지켜 주시니 감사를 드립니다. Бизге чындыкты таанытып, билдирип, сооротуп, жетектеп жүргөн үчүн ыраазычылык билдиребиз. 주님께서 오늘 저희들에게 귀한 주일의 시간을 준비해 주셨습니다. Теңирим, сен бүгүн биз үчүн ушул баалуу жекшемби күндү даярдап бердиң. 저희들 하나님을 찬양하며 하나님 말씀을 배우며 또 교제하는 귀한 시간을 가지고자 합니다. Кудайым, биз сени даңктап, сенин сезүүңдү үйрөнүп жана баарлаша турган убакыт өткөзгөн жатабыз. 이 시간 주님께서 우리와 함께 하심을 믿고 감사를 드립니다. Теңирим, ушул саатта сен биз менен экениңе ишенип ыраазычылык билдиребиз. 우리 각 사람의 마음속에 또 필요한 말씀을 공급해 주시옵소서. Ар бир адамдын жүрөгүн керектүү сөз менен камсыз кыла көр. 하나님의 뜻을 올바로 알고 또 하나님 뜻에 순종하는 삶을 살아가도록 인도해 주시옵소서. Кудайым, сенин эркиңди таанып билип жана ошол эркиңе таянып баш ийип жашоого жардам бере көр. 또 저희들 가운데 또 건강이 좋지 못한 분들이 여러분이 계십니다. Биздин арабызда ден соолугу начар болуп жаткан адамдар бар. 주님께서 건강을 지켜 주시옵소서. Теңирим, бардыгынын ден соолугун өзүң сактай көр. 그리고 무엇보다 하나님 앞에 올바른 믿음으로 살아갈 수 있도록 믿음을 지켜 주시옵소서. Жана баарынан дагы Кудайым, сен алдыңда туура ишенимди жашаш үчүн ишенимибизди сактай көр. 우리들 가운데 하나님의 믿음에 이르지 못하는 자가 없도록 주님께서 인도해 주시옵소서. Биздин арабызда Кудайым, сен кабыл албай турган ишенимдеги адамдар болбош үчүн өзүң сактай көр. 주님 오시는 그날 우리 가운데 한 사람도 주님 앞에 버려지는 사람이 없도록 주님께서 도와주시옵소서. Жана Теңир келген күнү Теңирдин алдында биздин арабыздан бирөө дагы ташталып калбаш үчүн өзүң сактай көр. 사랑하는 우리의 가족들도 다 구원받고 하나님 앞에 올바른 믿음이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Биздин сүйүктүү үй бүлө мүчөлөрүбүз дагы куткарылып алып, сен балдарың болуп калышына жардам бере көр. 이 나라에 주님이 세우신 우리 교회들이 있습니다. Теңирим, сен бул өлкөгө тургузган биздин жыйындарыбыз бар. 모든 교회들 믿음에 든든히 세워 주시옵소서. Бардык жыйындарды ишенимде бекем тургуза көр. 주님의 일에 열심하는 교회가 되도록 도와주시옵소서. Теңирим, сен ишиңди тырышчак менен аткарган жыйын болууга жардам бере көр. 그 주님 오시는 날 우리 모두가 다 주님 앞에서 칭찬과 영광과 존귀를 받을 수 있도록 주님 인도해 주시옵소서. Жана Теңирим, сен келген күнү сенден мактоого жана сыйлыкка жана атактанга ээ болууга жардам бере көр. 또 저희들을 통해서 이 나라에 더 많은 사람들에게 은혜의 복음이 전해지도록 주님이 도와주시옵소서. Жана биз аркылуу бул өлкөдө көптөгөн адамдарга ырайым жөнүндөгү жакшы кабар жетиш үчүн өзүң жардам бере көр. 그리고 이 나라를 위해서도 기도합니다. Жана бул өлкө үчүн дагы сыйынабыз. 나라가 안정되어서 우리가 복음을 전하는 일에 어려움이 없도록 주님이 도와주시옵소서. Мамлекетте коопсуз болуп, биз жакшы кабар таркатуу ишинде кыйынчылыктар болбош үчүн өзүң жардам бере көр. 또 우리가 복음을 전하는 일에 방해를 받지 않도록 주님이 지켜주시옵소서. Жана биз жакшы кабар таркатып жатканда тоскоолдуктар болбош үчүн Теңирим өзүң сактай көр. 오늘 모든 시간을 주님께 부탁드립니다. Бүгүнкү күндүн баардык убакытын Теңирим өзүңө тапшырабыз. 은혜로운 시간이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. ырайым ичиндеги убакыттардан болош үчүн өзүң жетектей көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 우리 시작하는 말씀은 마태복음 5장 17절 말씀입니다. Бүгүнкү күнүн сөзүн Матай 5-бөлүм 17-аяттан баштайбыз. 한 절 짧은 절이니까요. 우리 같이 한번 읽어 보시겠습니다. Бул аят ошо кыска эле аят, ошондуктан баарыбыз чогуу окуйлу.
Мени мыйзамды же пайгамбарлардын сөзүн жокко чыгаруу үчүн келди деп ойлобогула. Жокко чыгаруу үчүн эмес, аткаруу үчүн келдим. 우리 지난 한 주간 동안에 성경 세미나가 있었습니다. Өткөн бир жума аралыгында ыйык жазуу семинары болуп өттү. 이번에 구원받은 분들이 많이 계실 거예요. Ушундай семинарда куткарылгандар көп болсо керек. 그리고 구원을 또 확정하신 분들도 아마 여러분이 계실 겁니다. Жана куткарылуусун тактагандагы бир нече адам болсо керек. 이번에 구원받은 분들 다시금 또 말씀을 또 더 들어보셔야 됩니다. Ким ушунда жаңы сөз уккан болсо, сөздү дагы кайталап угуп көрүшүңүздөр керек. 그래서 내가 받은 구원이 확실한지 또 확인해 보셔야 되겠죠. Мен алган куткаруу так болду экен деп кайра текшерип көрүш керексиздер. 이 일은 너무나 이제 중요한 일이기 때문입니다. Анткени бул абдан маанилүү иш. 그리고 또 이제 궁금한 내용도 있을 거예요. жана суроолор дагы пайда болсо керек. 또 교회 오셔서 상담도 하시고. суроо болсо жыйынга келип ушу беседага келсеңиздер болот. 그래서 신앙적으로 마음에 의문이 있으면 안 됩니다. ишеним боюнча жүрөктө мындай суроолор калып калса болбойт. 물론 성경은 아직 모르는 것이 많이 있을 거예요. албетте ыйык жазуунун мазмунун көбүн билбешибиз мүмкүн. 하지만 내가 구원받은 문제에 대해서만큼은 명확해야 됩니다. бирок менин куткарылуу алганым так болуш керек, так билишим керек аны. 예, 조금이라도 의심이 있으면 안 돼요. кичине да шектенүү болсо болбойт. 그래서 확인을 해보시기를 부탁을 드리겠습니다. ошол себептен кайра текшерип көрүүңүздөрдү сурана кетейин. 이번에 참석하신 분들이 어떤 분인 줄 아시죠? бул семинарда ошо кандай адамдар катышты билесиздер да. 물론 이 자리에 다 나와 계시진 않습니다. албетте бул жака баары келе алган жок. 때론 지방으로 가신 분도 계시고 анткени ушундай алыс жакка кеткендер дагы бар. 또 못 오신 분들도 많이 계십니다. келе албай алгандар дагы көп. 근데 이번에 대부분 가족들을 전도하셨잖아요. бирок бул семинарда көп өздөрүнүн үй бүлөсүнө жакшы кабар айтышты. 그렇죠? туурабы? 그것이 진짜 정상적인 모습이에요. чындап бул аябай мындай нормалдуу көрүнүш да. 진짜 확실히 구원을 받게 되면요. анткени ким так куткарып алган болсо, 물론 주변 사람도 전도해야 되겠지만요. албетте тегерегинде адамдарга да жакшы кабар айтыш керек. 제일 먼저 가족을 전도하게 됩니다. бирок эң биринчи өзүнүн үй бүлөсүнө жакшы кабар айтат. 확실히 구원받으면 그래요. так куткарылганда ушундай болот. 그 사도행전 16장에 그렇게 말씀하고 있잖아요. ошол себептен элчилердин иштери 16-бөлүмдө жазылат го. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. Теңир Иса Машаяка ишен, ошондо өзүң да, үйүңдөгүлөр да куткарылат дейт. 한 사람이 구원을 받게 되면 анткени бир адам куткарылуу алганда 구원받지 못한 가족이 생각이 나잖아요. куткарылуу ала элек үй бүлөсүнө эсине келет. 그래서 그 가족의 그 복음을 자연스럽게 전하는 겁니다. ошол себептен барып ошол үй бүлөсүнө жакшы кабар айтат. 또 사도행전 1장에 보면 элчилердин иштери 1-бөлүмдө дагы 복음이 전해지는 과정이 기록이 되어 있죠. жакшы кабар таркатылган ошо процесси жазылып турат. 한 사람이 구원을 받을 때 성령을 선물로 받습니다. бир адам куткарып алганда ыйык рухту белекке алат. 그럼 성령은 무슨 일을 하죠? ал ыйык рух кандай иш менен алектенет? 복음을 전할 능력을 줍니다. ал болсо жакшы кабар таркатыла турган күч берет. 그리고 복음을 전하게 해주시죠. жана жакшы кабар таркаттырат. 먼저 예루살렘과 биринчи Иерусалим деп атат. 온 유대와 бүт жүйүт аймагында, 그리고 사마리아와 Самарияда, 그리고 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. түгүл бүт жер жүзүндө менин күбөлөрүм болосуңар 그 дейт. 순서가 기록이 되어 있잖아요. бул жакта да ирети жазылып турат. 먼저 예루살렘, биринчи Иерусалим деп атат. 좀 넓게는 온 유대, анан кененирээк бүт жүйүт аймагы деп 그리고 атат. 이제 사마리아 땅, анан кийин Самариядагы деп атат. 그리고 땅 끝까지. түгүл бүт дүйнө жүзүндө дейт. 바로 성령은 복음을 전해 나가시는 거예요. ушундайча ыйык рух жакшы кабарды таркатат. 그래서 한 사람이 확실히 구원을 받게 되면 ошентип бир адам так куткарылуу алып калса, 가족을 전도해야 되겠다라는 간절한 마음이 있어요. үй бүлөмө да жакшы кабар айтышым керек деген ушундай жалындаган жүрөк пайда болот. 물론 쉬운 일은 아니죠. албетте бул жеңил иш эмес. 어렵지만은 그런 마음이 자연스럽게 생기게 되어 있습니다. бул иш оор болсо дагы өзүн өзү жүрөгүндө ушундай нерсе пайда болот. 진짜 천국과 지옥이 마음속에 믿어지기 때문입니다. анткени чындап бейиштин жана тозоктун бар экендигине жүрөгүмөн ишенип калгандыктан. 내가 정말 확실히 천국에 가는구나. мен эми бейишке бара алат турбайымбы 그리고 가족을 돌아보면요. деп анан үй бүлөсүн караса, 이 가족들은 아직 천국에 갈 수 없네. мен үй бүлөм бейишке азыр бара албайт турбайбы? 영원한 멸망에 들어가는구나. алар түбөлүктө өлүмгө кирет турбайбы? 그걸 자연스럽게 알게 되잖아요. ошону өзүн өзү эле билип калат. 그러면 복음을
전할 수밖에 없는 겁니다. ошондо жакшы кабарды айтпай кое албайт. 그래서 이렇게 순서가 자연스럽게 정해지게 되는 거죠. Анан ошол сыяктуу эле ирет өзүн өзү эле ирет туруп калат. 사실 한 사람이 이제 구원을 받는 것은 Бир адамдын куткарылышы 사실 성령의 능력입니다. бул ыйык рухтун күчү. 우리가 아무리 사람을 전도해도 구원을 받는 것은 하나님의 능력이잖아요. Биз адамдарга канчалык аракет кылып жакшы кабар айтпайлык, бирок анын куткарылышы бул Кудайдан. 성령이 계시지 않는다면 Эгерде ыйык рух жок болсо 또 성령이 도와주지 않으신다면 жана ыйык рух жардам бербесе, 아무도 구원 받을 수 없습니다. анда эч ким куткарылуу ала албайт. 이처럼 성령이 하시는 일이 분명히 있고요. Ошол сыяктуудай ыйык рухтун иши бар. 그리고 또 사람이 해야 될 일도 분명히 있어요. Анан ошондой эле адам тараптан да кылыныш керек болгон иш бар. 성령이 역사하시는 교회에 Ыйык рух иштеп жаткан жыйында, 그리고 복음이 전해지는 교회에 жакшы кабар айтылып жаткан жыйында, 또 복음이 전해지고 있을 때 ошол жакшы кабар айтылып жаткан учурда 그곳에 사람을 데리고 와야 되잖아요. адамдарды ошол жака алып келиш керек. 그 일은 사람이 해야 될 일이고요. Бул болсо адамдар кылыш керек болгон иш. 또 성령께서는 Ыйык рух болсо 그들의 마음을 보시고 алардын жүрөгүн карайт дагы, 또 그들을 데려오시는 사람들의 마음을 보시고 жана ал адамдарды алып келип аткан адамдардын жүрөгүн карайт дагы, 그 사람을 구원시키시지 않습니까? ошол адамды куткарат. 우리가 성경을 통해서 계속 배우게 됩니다. Биз бул нерсени ыйык жазуу менен үйрөнүп жатабыз. 그래서 성령이 하시는 일이 있고 Бул жакта карасак ыйык рухтун иши болуп атат, 또 사람이 해야 되는 일이 있어요. жана адамдар кылыш керек болгон иш болуп атат. 그리고 한 사람이 구원받는 것은 많은 어려움들이 있습니다. Бир адамдын куткарылышы үчүн көп оорчулуктар бар, 많은 수고와 희생이 필요하잖아요. көп эмгек жана курмандык керек. 먼저 함께 기도해야 되고 Биринчиден биргеликте сыйыныш керек. 그러죠? Туурабы? 우리가 기도하지 않으면 아무도 구원받을 수 없습니다. Эгерде биз сыйынбасак, анда эч ким куткарылбайт да. 근데 한 사람이 기도하는 것하고요. Бирок бир адамдын эле жалгыз сыйынганы менен 10명, 20명, 50명이 기도하는 것하고 10 адам, 20 адам же 50 адам сыйынса, 큰 차이가 있죠. анда мынын чоң айырмасы болот да. 그래서 우리가 함께 기도해야 됩니다. Ошол себептен биз биримдикте сыйынышыбыз керек. 그리고 또 많은 수고가 필요하잖아요. жана көп эмгек дагы керек. 이번에 이제 간식을 어머니회에서 준비해 주셨어요. Бул семинарда болсо перекусту апалар жасап берип атышты. 그동안은 돈을 주고 간식을 사가지고 왔는데 Буга чейин дайымда акчага сатып алчубуз. 이번에는요. Мында болсо 우리 어머니 회장단들께서 апалардын кызматчылары болуп, 날마다 나오셔서 간식을 준비해 주셨어요. апалар күнүгө келип перекусту жасап берип атышты. 빵을 만들어 주시고 Бүт перекустун жасап берип, 또 샴소도 만들어 주시고 самсы да жасап берип, 딱 보면 정성이 들어가잖아요. карасак мына бүт эмгегин жумшаганы көрүнүп турат. 누군가 그런 수고를 해주셔야 되죠. Кимдир бирөө ушундай эмгек жумшап бериш керек. 이번에 우리 어머니에서 많은 수고를 해주셨습니다. Ошол семинарда болсо апалар көп эмгек жумшап беришти. 또 누가 새로운 사람이 오면요. Эгерде жаңы бирөө келип калса, 또 그 사람을 안내하는 사람도 ошол 필요하잖아요. адамдарды караганда бирөө керек да. 저 뒤에 앉아 있으면 Эгерде ал жаңы келип те алыста отурса, 말씀이 잘 들어오지 те 않습니다. артта отуруп калса, анда сөз ага кирбейт. 그래서 앞쪽으로 안내해 주시고 Ошол себептен аны алдыга отуруңуз деп, 또 커피도 타서 갖다 드리고 кофесин жасап алып келип берип, 그런 함께하는 수고가 필요하잖아요. ушундай биримдикте кылган эмгек керек. 그리고 또 그 위에 또 많은 수고가 필요합니다. Андан тышкарыда көптөгөн эмгек жумшалыш керек. 그런 수고를 통해서 한 사람이 비로소 말씀을 듣게 되고요. Ушундай эмгек аркылуу бир адам анын сөзү угат, 또 구원을 받는 겁니다. куткарылат. 그리고 이제 강사가 딱 설교를 하는데요. Бул жакта лекторда туруп сөз өтөт да. 사람이 몇 사람 안 앉아 있어요. Az эле адам отурса, 그러면 강사가 힘이 나겠어요? анда лектордун күчү болобу? 근데 자리가 꽉 차 있으면 Бирок бул жакта толуп турса, 막 힘이 막 나오거든요. отурган адамдар көп болсо, анда аябай мындай күчтүү болот. 성에 큰 힘을 주십니다. Ошондо ыйык рух дагы чоң күч берет. 그래서 내가 비록 새로운 사람을 전도하지 못한다고 해도 Мен өзүм жаңы бир адамды алып келе албасам деле, 함께 참여해 주셔야 돼요. келип катышышым керек. 그것도 굉장히 중요한 일입니다. Анткени бул да абдан маанилүү иш. 물론 나이 드셔서 못 오시는 분들도 계시죠. Албетте мындай жашына байланыштуу мындай улгайып калгандыктан келе албагандар дагы бар. 못 오시는 분들도 계십니다. Же аябай алыс жашагандыктан келе албагандар дагы бар. 주님이 다 알고 계실 거예요. Анын баарын Теңир билет. 근데 올 수 있는데도 오지 않는 사람이 있다면 Бирок келе ала турган мүмкүнчүлүгү болсо да келбей койсо, 주님이 다 지켜보시고 Теңир аны карап турат дагы. 그리고 정말 서운하게 생각하실 겁니다. Анан аны
аны көрүп абдан капаланат. 이것도 알아야 돼요. Ушул нерсени да биз билишибиз керек. 그래서 한 사람이 구원을 받는 것은 많은 수고가 필요한 겁니다. Бир адам куткарылыш үчүн көп эмгек жумшалыш керек. 그래서 여기 갈라디아서에 보면요. Бул жакта Галатиялыктарга жазылган каттарса, 갈라디아 4장 19절 말씀입니다. Галатиялыктарга 4-бөлүм 19-аят. 우리 같이 한번 읽어 보실까요? Бул аятты да чогуу окуйлу. Балдарым, силерден машаяк көрүнгөнгө чейин мен силер үчүн кайрадан толгоо азабын тартамын. 너희 속에 그리스도의 형상이 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 한다. Силерден машаяк көрүнгөнгө чейин мен силер үчүн кайрадан толгоо азабын тартам дейт. 이 해산은 아이를 낳는 수고를 말하는 Бул 겁니다. толгоо азабы деген болсо, бул бала төрөп жатканда тарткан азапты түшүндүрөт. 사도 바울이 다시 해산의 수고를 한다고 말씀하고 있잖아요. Бул жакта карасак, элчи Паул мен силер үчүн кайрадан толгоо азабын тартамын деп атат. 그러니까 한 사람이 구원을 받는 것은 마치 엄마가 자녀를 해산한 거와 똑같아요. Ошондо бир адамдын куткарылышы бул эне баланы төрөгөндөй эле ошого эле окшош да. 갑자기 아이가 태어나는 것이 아닙니다. Анткени бала күтүүсүз жерден эле төрөлүп калбайт да. 어떤 과정들이 있잖아요. Мындай процесстен өтүш керек. 또 아이를 출산하기까지 얼마나 많은 수고를 해야 됩니까? Баланы төрөгөнгө чейин канчадан көп эмгекти азаптан өтүш керек. 그래서 해산의 수고라고 말씀을 하고 있는 거예요. Ошол себептен бул жакта толгоо азабы деп түшүндүрүп берип атат. 또 한 사람이 구원을 받았습니다. Бир адам куткарылып алды дейли. 점점 주님을 닮아가야 되잖아요. Анан акырдан тегерге окшош керек да. 그 과정도 많은 수고가 필요합니다. Мындай болуш үчүн да көп нерседен өтүш керек, көп азаптан өтүш керек. 그래서 다시 해산의 수고를 한다고 말씀을 하신 거예요. Ошол себептен бул жакта кайрадан толгоо азабын тартамын деп атат. 이 말씀을 잘 보십시오. Бул сөздү жакшылап караңыздар. 그냥 사람이 구원받는 것이 아닙니다. Адам жөн эле келип куткарылып калбайт. 해산의 수고가 필요하잖아요. толгоо азабы керек. 그걸 알아야 됩니다. Ушуну билиш керек. 그리고 또 시편 126장 6절에 보면요. 125-забур 6-аятты карасак, 우리 같이 읽어 보실까요? бул аятты баарыбызча окуйлу. Үрөөндөрүн талаага ый менен көтөрүп баргандар, боолорун кубаныч менен көтөрүп кайтышат. 예, 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 정녕 기쁨으로 단을 가지고 돌아올 거다. Үрөөндөрүн талаага ый менен көтөрүп баргандар, боолорун кубаныч менен көтөрүп кайтышат дейт. 어떻게 씨 뿌리러 나간다고요? Үрөөндөрүн талаага кандайча көтөрүп барат экен? 그냥 즐거운 마음으로 가는 것이 아니에요. Аябай кубанган жүрөк менен деген жок. 울며 ый менен деп атат. 씨를 뿌리는 큰 수고가 필요한 겁니다. ый менен ошо үрөндү талаага ый менен көтөрүп барган да азап керек. 우리가 한 사람이 구원을 받는 것은 마귀와의 큰 전쟁입니다. Анткени бир адамдын куткарылып алышы үчүн шайтан менен чоң согуш өтүш керек. 예, 구원받지 못한 사람은 마귀에게 속해서 살고 있잖아요. Анткени куткарылбаган адам шайтандын бийлиги астында жашап атпайбы? 그들의 손에서 구원해내는 겁니다. Анын колунан куткарып чыгыш керек. 이제 마귀에게 속한 것이 아니라 하나님께 속한 사람이 되잖아요. Эми шайтанга таандык адам эмес, Кудайга таандык адам болуп калат да. 영적인 큰 전쟁이 있습니다. Ошондуктан руханий абдан чоң катуу согуш болот. 마귀가 사람이 구원받도록 그냥 내버려 두겠어요. Шайтан болсо адам куткарылып ала берсин деп жөн эле өз жайына коюп коймок беле. 많은 수고와 희생이 필요한 겁니다. Ошол себептен көптөгөн азап, көптөгөн эмгек керек. 그래서 울며 씨를 뿌리러 나가는 자라고 설명하신 거예요. Ошол себептен бул ишти дагы үрөөндөрүн талаага ый менен көтөрүп баргандар деп түшүндүрүп атат. 복음은 가만히 있을 때 전해지는 것이 아닙니다. Жакшы кабар биз жөн эле жүрө берсек эле таркалып калбайт. 예, 울며 씨를 뿌리러 나가야 돼요. үрөөндү талаага ый менен көтөрүп барыш керек. 수고가 필요하죠. Ушунда эмгек керек. 그럴 때 정녕 기쁨으로 단을 거둘 수 있는 겁니다. Ошондо эмне дейт? Боолорун кубаныч менен көтөрүп кайтышат дейт. 그 이사야 52장에 보면요. Ишая 52-бөлүмдү карасак, 52장 7절의 말씀입니다. 52-бөлүм 7-аят. 우리 같이 읽어 보시겠습니다. Бул аятты дагы баарыбызча окуйлу. Сионго, сенин Кудайың падышачылык кылып жатат деп айткан, куткарууну жар салган, кубанычты сүйүнчүлөгөн, тынчтыкты кабарлаган, тоодогу жакшы кабарчынын буттары кандай сонун. 자, 이 말씀은 복음을 전하러 가는 모습이 기록이 되어 있죠. Бул жакта болсо жакшы кабар таратыш үчүн бара жаткандыгын түшүндүрүп сүрөттөп берип жатат. 근데 이 말씀을 잘 보십시오. Бирок бул аятты жакшылап карасаңыздар, 무엇이 가장 아름답다고 말씀을 하시죠? бул жакта эмнени кандай сонун деп атат? 무엇입니까? Эмне дейт? 예, 발이에요, 발. Буттар дейт. 그렇죠? Туурабы?
복음을 저는 입이 아름답다고 말씀하지 않았습니다. жакшы кабар айткан ооздор кандай сонун деген жок. 바로 가는 발이 아름답다. ошол жакшы кабарчынын буттары кандай сонун деп атат. 그런데 어떤 발이죠? бул кандай буттар болуп атат? 예, 산을 넘는 자의 발이 어찌 그리 아름다운 거. ошо тынчтыкты кабарлаган тоодогу жакшы кабарчынын буттары кандай сонун дейт. 평지를 걸어가는 것이 아니에요. бул болсо мына түз эле жерде жүргөн жок. 예, 산을 넘어가야 되는 겁니다. тоодон ашып өтүш керек. 진짜 큰 산을 넘어가야 돼요. чоң тоодон ашып өтүш керек. 우리가 달라스 갈 때 큰 산을 2개를 넘어가야 되잖아요. мисалы үчүн таласка деле жетиш үчүн 2 тоодон ашыш керек го. 지금은 뭐 차가 있으니까 금방 넘어가지만요. албетте азыр машина бар, ошондуктан тез эле жетсе болот. 차가 없다고 생각해 보세요. бирок машина жок убакытты элестетип көрсөңүздөр. 얼마나 많은 수고가 필요하겠습니까? жетиш үчүн канчадан көп эмгек керектелмек. 생각을 해야 돼요. ойлонуп көрүш керек ошол жөнүндө. 정말 예, 복음을 전하는 일은 쉬운 일이 아니구나. бул жакшы кабар таркатуу иши жеңил иш эмес турбайбы? 울며 씨를 뿌리러 나가야 되고 үрөөндү талаага ый менен көтөрүп барыш керек. 또 이 아름다운 소식을 전하기 위해서 산을 넘는 큰 수고가 필요하고 жана ушул кереметтүү жакшы кабарды жеткизиш үчүн ушундай чоң тоодон да ашып өтүш керек болгон чоң эмгек керек. 그리고 함께하는 그 발이 어찌 그리 아름다운 거. жана ошол жакшы кабарчынын буттары кандай сонун деп атат. 이렇게 말씀하고 계신 거예요. ушундайча айтып жатат. 그래서 하나님 우리를 다 지켜보실 겁니다. кудай биз баардыгыбызды карап турат да. 우리가 무엇을 위해 살아가는지 биз эмне үчүн жашап жатабыз? 지켜보시고요. карап турат. 지금 우리가 구원받은 사람이라면 биз чындап куткаруу алган адам болсок, 먼저 가족을 돌아보고 ана биринчи үй бүлөбүздү карашыбыз керек. 또 가족을 전도하기 위해서 수고를 하고 жана үй бүлөбүзгө жакшы кабар айтыш үчүн эмгектениш керек. 또 말씀을 전할 세미나가 계획이 되어 있다면 анан сөз өтүлө турган семинар коюлган болсо, 그게 함께 할 거예요. ошого чогуу катышыш керек. 물론 이번 세미나에 다 참석하신 것은 아닙니다. албетте бул өткөн семинарда баардыгы катышкан жок. 여러 가지 사정 때문에 참석하지 못하신 분들도 계세요. ар кандай себептерден катыша албай калгандар бар. 이제 어떻게 해야 될까요? бирок эмне кылыш керек? 네, 그런 분들도 이번 세미나 말씀을 또 다시 들어보셔야 됩니다. алар дагы бул болуп өткөн семинарды угуп көрүш керексиздер. 집에서 누워서 들으시면 안 돼요. үйдө жатып алып уксаңыздар болбойт. 시간을 내어서 атайын убакыт бөлүп, 또 교회에 와서 жыйынга келип, 우리 교회에 많은 방들을 준비했잖아요. жыйында атайын ушу көп бөлмөлөр даяр турат го. 각 방마다 텔레비전을 설치해 놓고 ар бир бөлмөдө телевизор турат. 언제든지 말씀을 들을 수 있게 다 준비가 되어 있습니다. каалаган учуруңарда келип сөз уга тургандай кылып баары даяр. 이번에 말씀을 듣지 못했다면 эгерде бул семинарда сөз уга албай калган 내가 болсоңуздар, 시간을 내어서 교회에 오셔야 됩니다. атайын убакыт бөлүп жыйынга келиш керек. 그 말씀을 다시 쭉 들어보셔야 돼요. сөздү угуп көрүш керек. 왜 이번에 말씀을 듣지 못하게 일이 생겼을까요? эмне үчүн ушул семинарда силер сөз уга албаш үчүн жумуштар пайда болуп калды? 왜 참석 못했을까요? эмне үчүн катыша албай калдыңар? 여러분 어떻게 생각하십니까? сиздер кандай ойлойсуздар? 왜 갑자기 일이 생겼을까요? эмне үчүн күтүүсүз жерден иштер пайда болуп калды? 마귀가 아는 겁니다. шайтан билет да. 내가 이번에 집회에 참석하면 확실히 구원받을 걸 알기 때문에요. эгер ушул семинарга катышса так куткаруу алып калат деп билет да. 마귀는 어떻게든 방해하는 겁니다. ошол себептен бүт аракетин жумшап тоскоолдук жаратат. 그렇지 않을까요? же андай эмеспи? 제가 몇 주에 걸쳐서 설교를 했잖아요. мен болсо семинарга чейин бир нече жума бою сөз өттүм. 이번 집회에 자신의 믿음을 확인해 봅시다. ушул семинарда өзүңөрдүн ишенимиңерди текшерип көргүлө. 내가 정말 구원받은지 확인해 봅시다. мен чындап куткаруу алган адаммынбы деп текшерип 내가 정말 көргүлө. 회개하고 복음을 들은지 확인해 봅시다. мен чындап тобо кылып жакшы кабарга ишендим беле деп текшерип көрүңүздөр. 그런데 왜 참석하지 못했을까요? бирок эмне үчүн көбү катышпай койду? 왜 여러 가지 일이 생겼기 때문입니다. ар кандай иштер пайда болуп 왜 калгандыктан. 일이 생겼을까요? эмне үчүн иштер пайда болуп калды? 예, 마귀가 구원받지 못하게 방해하는 겁니다. шайтан куткарылуу албай калсын деп тоскоолдук жаратты. 그럼 우리가 어떻게 해야 될까요? ошондо биз эмне кылыш керекпиз? 다시 시간을 내야죠. кайра атайын убакыт бөлүп, 내가 정말 구원받기를 간절히 원해야 됩니다. чын жүрөктөн куткарылууну алууну каалаш керек. 주님의 그 마음을 보시고 ошондо теңир ошондой жүрөктү карап 도움을 주시는 거예요. жардам берет. 그래서 꼭 자신의 믿음을 확인해 보는 시간을 가지면 좋겠습니다. сөзсүз түрдө ишенимиңиздерди текшерип көрө турган убакыт өткөзсөңүздөр абдан жакшы болот. 중요한 일이기 때문입니다. анткени бул иш абдан маанилүү иш. 아니 뭐 다음에 들으면 되지. кийин деле угуп койсом болот да. 다음이 없으면 어떡하실랍니까? кийинки убакыт келбей калсам эмне кыласыздар? 실제 그런 분이 얼마나 많은데요. чындап ушундай болгон адамдар аябай көп го. 우리가 후회하지 않도록 биз өкүнүп калбашыбыз үчүн, 내가 복음을 들을 기회가 주어졌을 때 эгерде мага жакшы кабар угууга мүмкүнчүлүк берилип атса,
말씀을 잘 들어보셔야 됩니다. анда сөздү жакшылап угуп көрүш керек. 이번에 강사가 얼마나 많은 준비를 했습니까? 강사님께서 Бул ошо семинар өткөзгөн лектордо аябай дайынданып келди. 많은 말씀을 준비해주고 аябай көп сөзүн дайындап келди. 우리가 이해하기 쉽도록 많은 예를 들어서 설명해주고 биз сөздү түшүнүүгө жеңил болсун деп көп мисалдарды келтирип түшүндүрүп берди. 또 성경의 사실을 많은 증거를 보여주고 ыйык жазуу чындык экендиги жөнүндө көптөгөн далилдерди көрсөтүп берди. 얼마나 많은 준비를 해서 오셨습니까? канчалык көп даярдык көрүп келди. 그리고 마음을 다해서 설교하셨잖아요. жан тили менен сөз өттү. 2시간 이상씩 설교했습니다. 2 сааттан ашык дагы өтүп жатты. 빨리 집에 돌아가게 해야 되겠지만요. негизи эртерээк эле үйлөрүнө кетирип салса болот. 이 말씀을 전해야 되기 때문에 бирок ушул сөздү жеткизейин деп 때로는 2시간은 반씩 설교를 하기도 하고 2,5 саат сөз өтүп калды. 그렇게 왜 이렇게 했습니까? эмне үчүн андай кылды? 왜 회개하라고 목에 터지라 외쳤습니까? эмне үчүн тобо кылгы деп кайра айтып жатты? 무엇 때문에 그렇게 말했을까요? эмне себептен ал сөздөрдү айтып жатты? 우리가 쏟고 살고 있기 때문입니다. анткени биз алданып жашап жаткан 근데 그런 분들이 мүмкүн. 많이 계셔요. ушундай адамдар чындап көп. 구원은 내가 입으로 신한다고 구원받는 것이 아닙니다. куткаруу деген мен оозум менен ачык таанып айтып койсом эле куткарылган болуп эсептелип калбайм. 역사의 마지막 때에 사람이 다 예언을 하고 있잖아요. анткени дүйнөнүн акырында эмне болорун адамдар пайгамбарчылык айтып жатпайбы? 점점 지식은 많아지게 됩니다. билим көбөйөт. 지금은 뭐 검색하면 금방 나오잖아요. азыр биздин убакта мындай жаза калсаң эле бүт маалыматты алсаң болот. 지금은 지식이 넘치는 시대에 우리가 살고 있어요. азыр ушу билим аябай көп болуп жаткан убакытта жашап 그러니까 жатабыз. 구원을 지식으로만 알고 있는 겁니다. ошондуктан көп адамдар куткаруу жөнүндө акылы менен гана түшүнөт. 바로 회개 없는 구원들이 많아지고 있는 거예요. тобо болбогон куткаруулар көбөйүп жатат. 뭐 내가 다 알고 있는데 뭐 мен бунун баарын билем да. 그렇게 하셨잖아. ушунду аткарып койгон да. 근데 정말 구원받은 사람의 증거가 뭔지 아세요? бирок чындап куткарылуу алган адамдын далили эмне деп билесиздерби? 말로서 알아보는 것이 아닙니다. анын сүйлөгөн сөз аркылуу билбейсиң. 행함을 통해서 믿음을 확실히 증거할 수 있는 거예요. иш аркылуу ишенимин далилдесе болот. 행함은 나오지 않으면서 иш жүзүндө эч нерсе жок болуп туруп, 행함은 아닌데 ишинде эч нерсе жок болуп туруп, 구원보다도 내가 주장한다고 것이 구원입니까? куткарылуу алдым деп кайраттуулук менен айтып койсо эле чындап куткарылган болуп калабы? 그래서 여러 가지 예를 들어서 쭉 설명해 주셨잖아요. ошол себептен көптөгөн мисалдарды келтирип түшүндүрүп 진짜 берди. 회개하는 것이 무엇인지, тобо кылуу деген эмне экени жөнүндө, 이제 구원의 복음이 어떤 말씀인지, куткарылуу жакшы кабар бул кандай сөз экени жөнүндө. 물론 성령이 도와주셔야지 확실히 구원을 받는 겁니다. албетте ыйык рух жардам бергенде гана адам так куткарылып 그래서 алат. 우리가 이런 세미나 시간이 주어졌을 때 ошол себептен бизге ушундай семинар убактысы берилип атканда 반드시 시간을 내야 됩니다. сөзсүз убакыт атайын бөлүш керек. 그것이 또 구원받은 사람의 증거기도 해요. ушундай кылганы дагы куткарылып алган адамдын ошо далили. 이제 또 6월 달에 세미나를 계획하고 있습니다. эми июнь айында дагы семинар өткөзгөн жатабыз. 또 8월 달에 수양회가 있어요. анан август айында жайкы конференция болот. 이제 6월 집회, 8월 수양회까지 июньдагы семинар жана август айында өтө турган жайкы конференция. 네, 하루도 빠짐없이 참석해서 ошолордун бир да күнүн калтырбай катышып, 자신의 믿음을 확실히 확정하는 시간을 가지셔야 됩니다. өзүбүздүн ишенимибизди текшерип көрө турган убакыт өткөзүш керекпиз. 그렇지 못하고 있다가요. эгерде андай кылбай жүрүп, 고주님 오십니다. теңир келет да жакында. 지금 우리가 어떤 시대에 살고 있는 줄 아세요? биз азыр кандай убакта жашап жатабыз билесиздерби? 지금은요. 인공지능이 사람을 점점점 통제하고 있는 시대에 살고 있습니다. азыр болсо мына жасалма интеллект адамдарды башкарып бара жаткан убакытта жашап жатабыз. 그러니까 짧은 시간에 현금을 사용하지 않고 Mban크나 카드를 사용하는 것처럼. мисалы үчүн бизде эле кыска убакыттын ичинде эле накталай акчаны колдонбой Mbank же карта колдонуп калган сыяктуудай. 불과 1-2년 사이에 싹 바뀌어 бул 버렸잖아요. 2-3 жылдын ичинде тез эле өзгөрүп кетти го. 누가 지금 돈 씁니까? же азыр ким накталай акча көтөрүп жүрөт? 물론 그렇게 쓰는 사람도 있지만 албетте көтөрүп жүргөндөр деле бар. 대부분 사람들은 бирок азыр көбү Mban크 쓰잖아요. Mbank колдонуп жүрүшөт. 또 다른 또 카드 쓰잖아요. же башка карта колдонуп жүрүшөт. 얼마나 편리합니까? ыңгайлуу. 그거 좀 짧은 시간에 바뀌었죠. бул кыска убакыттын ичинде өзгөрүп кетти. 지금 요즘 전 세계가 어떤 트렌드를 따라가고 있습니까? анан азыр бүт дүйнө жүзү кандай мындай трендтин артынан ээрчип жүрөт? 바로 AI라고 그러죠. 인공지능이라고 그러지 않습니까? жасалма интеллект туурабы? 뭐든지 물어보라고 그래요. каалаган сурооңду берсең болот дейт. 다
답을 줍니다. баардык суроого жооп берет, 다 해줘요. баардыгын кылып берет. 사람은 가만히 있으면 돼요. Адамдар эч нерсе кылбай жөн эле отурса 그냥 болот. 이거 해줘 말만 하면 됩니다. Жөн гана буну тигини кылып бер деп эле айтып койсо болот. 다 해줍니다. Баарын кылып берет. 사람 너무 편리하다고 생각을 하죠. Адамдар бул нерсени абдан ыңгайлуу деп эсептешет. 이거는요 마치 코로나가 번지는 것처럼 Бул мына коронавирус тарап кеткен сыяктуудай эле 더 빠르게 좀 번지고 있어요. ага коронавируска караганда дагы тезирээк тарап атат. 전 세계 사람들이요. Дүйнө жүзүндө бүт адамдар 그걸 사용하고 있죠. ошол нерсени колдонуп жатышат. 그게 뭔지 아세요? Бул эмне билесиздерби? 이제 인공지능이 사람을 통제하는 겁니다. Эми жасалма интеллект адамдарды башкарып атат. 그걸 만든 사람들이 있죠. Ошону чыгарган адамдар барго. 많은 사람도 자기도 놀래요. Ошол жасаган адамдар өздөрү да таң калып атышат. 어떻게 이렇게 되지? 놀란다니까요. Кандай ушундай мүмкүн болуп атат деп өздөрү да таң калып атат. 그 개발에 참여했던 노벨상을 받았던 사람이 있습니다. Ошону жасаганда ошол чогуу жасашкан бир Нобель сыйлыгын адам бар. 뭐라 말한 줄 아십니까? Ал эмне деп айтат билесиздерби? 이제 몇 년만 지나면 Дагы бир нече жыл өтө турган болсо, 인공지능이 사람을 통제할 거다. жасалма интеллект адамдарды баарын башкарып калат. 그 확률이 20%다. Андай болушунун ыктымалдуулугу 20%. 우리 두려워해야 된다. Биз коркушубуз керек. 지금 우리는 어린 호랑이를 기르고 있는 거다. Биз азыр болсо мындай кичинекей жолборстун баласын багып атабыз. 새끼 호랑이 이쁘잖아요. Жолборстун кичинекей баласы мындай татынакай го сүйкүмдүү. 그냥 가지고 놀아도 돼요. Аны кармап ойносоң болот аны менен. 근데 조금만 크면요. Бирок кичине чоңое турган болсо, 어떻게 될까요? кандай болуп калат? 아무도 모른다고 말하죠. Анда эмне болуп кетерин эч ким айта албайт. 저도 지금 계속 그걸 해보고 있습니다. Мен да азыр колдонуп көрүп атам. 제가 놀래요. Колдонот өзүм да таң калып атам. 야 진짜 놀랍다. Чындап таң калыштуу деп. 사람을 점점 생각하지 않는 사람으로 만들어 버리네. Акырын-акырындан адам ой жүгүртө албаган адам кылып салат экен. 사람이 점점점 기계에게 속하게 만들어 버리네. Акырын-акырындан адамдар ошол технологияга алдангыдай кылып коет экен деп. 나온 지가 2023년도에 나왔거든요. Ал нерсе 2023-жылы чыккан. 이제 불과 2년밖에 안 Эки эле 됐습니다. жыл болду чыкканына. 전 세계에 쫙 퍼지고 있는 거 보세요. Азыр бүт дүйнө жүзүнө тарап атканын карасаңыздар, 이제 얼마 남지 않았습니다. абдан аз калды. 고초님 오실지 몰라요. Жакында Теңир келип калат. 우리가 뭘 해야 될까요? Ошондо биз эмне кылыш керекпиз? 우리 열심히 일해야 되겠죠. Анда биз тырышчаак менен иштеш керекпиз да, туурабы? 열심히 공부해야 되겠죠. Тырышчаак менен үйрөнүш 그럼 керекпиз. 더 중요한 게 뭘까요? Андан да маанилүү нерсе эмне? 우리는 구원받은 그리스도인이라면요. Иштеш керек, окуш керек. Бирок эгер биз чындап куткарылган машаякчы болсок, 내가 정말 구원받은 그리스도인이라면 эгерде мен чындап куткарылуу алган машаякчы болсом, 자신의 믿음을 확인하고 өзүмдүн ишенимди текшерип көрүшүм керек. 그리고 믿음의 삶이 무엇인지를 알고 순종해야 жана 됩니다. ишеним жашоосу эмне экенин билип, ошого тил алыш керек. 근데 참 순종하지 못한 분들이 많이 계세요. Бирок мындай тил ала албаган адамдар абдан көп. 내가 왜 순종해야 돼? Мен эмнеге тил алышым керек? 난 내 하고 싶은 거 할 거야. Мен өзүм каалаган нерсени эле кылам. 이게 얼마나 교만한 생각인 줄 아십니까? Бул канчалык текебир ой билесиздерби? 우리 그러면 안 돼요. Биз андай адамдар болуп калсак 말씀 болбойт. 앞에 순종하고 Сөздүн алдында тил алып, 내가 어떤 삶을 살아야 주님이 기뻐하실까? ушу мен кандай жашоо менен жашасам Теңирге жагат. 그걸 생각하고 Ошону ойлонуш керек. 주님을 기뻐하는 일을 하도록 노력을 해야 돼요. Теңирге жаккан ишти кылууга аракет кылыш керек. 너무 중요한 문제예요. Анткени бул абдан маанилүү маселе. 그래서 오늘 그런 생각을 좀 제가 해봤습니다. Бүгүн мен да ушул жөнүндө ой жүгүрттүм. 자 오늘 이제 마태복음을 다시 이제 공부를 하려고 해요. Бүгүндөн баштап сиздер менен кайра Матай китебин үйрөнүп баштайлы деп жатам. 이 말씀을 오늘 본문의 말씀을 생각해 보려고 하는데 Бүгүнкү ошо негизги аяттын үстүндө ой жүгүртүп көрсөк, 잠깐요. 예, 오늘 이 말씀이 이제 본문의 ошо 말씀이잖아요. бүгүнкү сөздүн негизги аятı мына ушул аят. 예, 우리 같이 한번 읽어 Бул 보시겠습니다. аятты кайра чогуу окуйлу. Мени мыйзамды же пайгамбарлардын сөзүн жокко чыгаруу үчүн келди деп ойлобогула. Жокко чыгаруу үчүн эмес, аткаруу үчүн келдим. 오늘 이 한 가지 말씀을 좀 생각을 해보려고 합니다. Бүгүн ушул бир аяттын үстүнөн биргеликте ой жүгүртүп көрөлү. 이 말씀을 보면요, Бул аятты карасак, 내가 율법이나 선지나 폐하러 온 줄로 생각하지 마라. бул жакта эмне деп атат? Мени мыйзамды же пайгамбарлардын сөзүн жокко чыгаруу үчүн келди деп ойлобогула. 내가 없애기 위해서 온 것이 아니고 완전케 하기 위함이다. Жокко чыгаруу үчүн эмес, аткаруу үчүн келдим.
자, 율법과 선지자에 대해서 말씀하고 있잖아요. Бул жакта мыйзам жана пайгамбарлардын сөзү жөнүндө жазылып атат. 이제 우리가 구원을 받으면 어떤 생각이 들죠? Мисалы үчүн биз куткаруу алганда кандай ойго келебиз? 아, 나 율법에서 드디어 해방이 되었다. Мен мыйзамдын бийлигинен бошондум. 나 이제 율법에 속한 사람이 아니다. Мен эми мыйзамга таандык адам эмесмин. 또 어떻게 말씀에 순종하려고 그러면요. сөзгө тил алайын десең, 왜 율법의 메인 생활을 하냐? мисалы үчүн бул сөзгө тил алгыла деп айтсаң, эмне үчүн эле мыйзамга такап атасыңар? 우리 이미 해방이 됐는데 Биз мыйзамдан бошободук беле 이제 이런 말을 하는 사람들이 있거든요. деп айткан адамдар бар. 근데 예수님 뭐라 말씀하십니까? Бирок Иса бул жакта эмне деп айтып атат? 나는 율법이나 선지자를 없애러 온 것이 아니다. Мени мыйзамды же пайгамбарлардын сөзүн жокко чыгаруу үчүн келди деп ойлобогула деп атат. 완전케 하기 위함이다. Жокко чыгаруу үчүн эмес, аткаруу үчүн келдим дейт. 이런 말씀을 하셨잖아요. Ушундай сөздөрдү айткан. 우리 이 말씀을 좀 자세히 생각해 봐야 됩니다. Биз ушул сөздүн үстүнөн терең ой жүгүртүп көрүшүбүз керек. 그리고 확실히 알아야 돼요. Жана бул сөздүн маанисин так түшүнүшүбүз керек. 그래야 정상적인 신앙생활이 가능한 겁니다. Ошондо анан нормалдуу түрдө ишеним жашоосунда жашай алабыз. 왜냐하면 또 18절에 보시면요. Анткени кийинки 18-аятты карасак, 자, 이제 이거 좀 찾아볼게요. 이렇게 말씀하셨거든요. 18-аятта мындай деп жазылып 우리 турат. 18절도 같이 읽어보시겠습니다. 18-аятты дагы чогуу окуйлу. Мен силерге чындыкты айтып коеюн. Асман менен жер жок болмоюнча, баардык аткарылмайынча, мыйзамдын бир да тамгасы, бир да белгиси жок болбойт. 저 분명히 말씀을 하셨잖아요. Иса бул жакта так эле айтып атат. 율법의 1.1획이라도 мыйзамдын бир да тамгасы, бир да белгиси 다 이룰 것이다. жок болбойт, аткарылат деп атат. 그러니까 구원받은 사람이 율법을 어떻게 생각해야 되느냐? Ошондо куткарылуу алган адам мыйзам жөнүндө кандай ойдо болуш керек? 이걸 명확하게 아셔야 돼요. Ушул жөнүндө так билип алышыбыз керек. 그래야 신앙생활을 잘할 수 있습니다. Ошондо анан ишеним жашоосунда жакшы жашай алабыз. 이걸 잘 모르면요. Эгерде бул жөнүндө жакшы билбесек, 잘못된 신앙생활을 해요. анда туура эмес ишеним жашоосунда жашап калабыз. 실제 그런 사람이 가끔 있잖아요. Чындап ушундай адамдар кээде кездешет. 이제 구원받았어. Мен куткарылдым. 자유가 주어졌어. Мага эркиндик берилди. 이제 내 마음대로 해야 돼. Мен эми 할 수 өзүм 있어. каалагандай кылсам болот, кыла алам. 천국 갈 수 있으니까. Мен баары бир бейишке бара алам да. 교회 나오고 싶으면 교회 나오고 жыйынга келгим келсе келем. 나오기 싫으면 안 나와도 되고. келгим келбесе келбей деле койсом болот. 뭐 봉사도 내가 하고 싶으면 하고 하기 싫으면 안 하고. кызмат берилсе аны кылгым келсе кылышым керек, кылгым келбесе кылбай деле коем. 혹시 우리 가운데 그런 분이 계신지 모르겠습니다. биздин арабызда мындай адамдар жокпу? 예전에 그런 분들이 교회에 있었잖아요. ошо мындай адамдар мурун жыйында көп эле го. 그리고 한 사람 다 떠나가 алар 버렸습니다. бир-бирден акырын кетип калышты. 또 자기들끼리 모이죠. анан кийин өздөрү дагы чогулуп калышты. 이제는 우리는 자유가 주어졌다. эми бизге эркиндик берилген. 뭐 교회도 자기 마음대로 교회 나오고. жыйынга барың келсе өзүң каалаганыңда барсаң болот. 뭐 아무나 말씀을 가르치기도 하고. ары ким бар эле сөз үйрөтүп. 그것이 얼마나 잘못된 모습인 줄 아십니까? бул канчалык туура эмес көрүнүш. 성경을 정확히 아셔야 돼요. ошондуктан ыйык жазууда сөздүн маанисин так түшүнүшүбүз керек. 그래서 오늘 이 말씀 우리가 좀 자세하게 좀 생각을 해보려고 합니다. ошол себептен бүгүн ушул сөздөрдүн үстүндө мындай терең ой жүгүртүп көрөлү. 예수님이 왜 이 말씀을 하셨느냐? Иса эмне себептен бул сөздөрдү айткан? 예수님이 안식일을 안 지켰잖아요. Иса ишемби күнү аткарган эмес эле го. 안식일에 병자를 고치고, ал ишемби күнү ооруларды айыктырбады беле. 안식일에 뭐 일을 하셨거든요. ишемби күнү мындай иш кылбады беле. 그러니까 다 예수님을 비난했잖아요. ошол себептен баары Исаны айыпташпады беле. 저 예수라는 사람은 бул Иса деген адам 안식일을 범하는 자다. ишемби күнүн бузуучу деп. 바로 율법을 범하는 자다. мыйзам бузуучу деп. 율법이 필요 없다고 생각하는 사람이다. мыйзамдын кереги жок деп ойлогон адам деп. 나중에 사도 바울도 똑같은 말을 들었어요. анан кийин элчи Паул деле ошондой сөздөрдү уккан болчу. 예수님 뭐라 말씀하십니까? бирок Иса бул жакта эмне деп айтып атат? 난 율법을 없애러 온 자가 아니다. мен мыйзамды жокко чыгаруу үчүн келген жокмун. 도리어 완전케 하기 위해서다. аткаруу үчүн келдим дейт. 율법을 완전하게 하기 위해서 오셨다. мыйзамды аткаруу үчүн келдим деп атат. 이 말씀을 하셨잖아요. ушул сөздөрдү айтып жатат. 자, 성경에 보면요. анан ыйык жазууну карасак, 계속 율법과 선지자가 계속
반복이 돼서 나옵니다. мыйзам жана пайгамбарлар деген сөз кошо мына көп жерде кайталанып жазылат. 율법과 선지자. мыйзам жана пайгамбарлар деп. 자, 이게 이제 마태복음 7장 12절에 봐도요. мисалы үчүн Матай 7-бөлүм 12-аятты деле карасак, 한번 읽어 보실래요? мен окуп берейин. Ошентип адамдардын силерге кандай мамиле кылышын кааласаңар, силер да аларга ошондой мамиле кылгыла. Анткени мыйзам да, пайгамбарлар да ушуну үйрөтөт. 여기도 이것이 율법이요 선지자니라. мына бул жакта деле мыйзам да, пайгамбарлар да деп айтып жатат. 또 11장 13절에도 11-бөлүм 13-аятта деле. 또 우리 같이 한번 읽어 보실까요? Бул аят болсо баарыбыз окуп көрөлү. Анткени пайгамбарлардын китептеринде жана мыйзамда жаканга чейин эле алдын ала айтылып келген. 그러니까 요한에 대해서 말씀을 하시면서 бул жакта жакан жөнүндө айтып жатып, 모든 선지자와 및 율법에 예언한 것이 요한까지니. пайгамбарлардын китептеринде жана мыйзамда жаканга чейин деп атат. 여기도 선지자와 율법. бул жакта да пайгамбарлар жана мыйзам деп айтып жатат. 또 마태복음 22장 40절에도 Матай 22-бөлүм 40-аятта деле 한번 읽어 보실래요? бүт мыйзам жана пайгамбарчылыктар ушул эки осуятка негизделген. 여기도 이 두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라. бул жакта дагы мыйзам жана пайгамбарчылыктар деп атат. 성경 이 말씀 외에도요. бул аяттардан тышкары деле 계속 이제 율법과 선지자에 대해서 말씀을 하고 계십니다. ыйык жазуунун көп жеринде мыйзам жана пайгамбарлар деп жазылат. 이것이 무슨 말일까요? бул сөздөр кандай маанидеги сөз? 율법은 모세가 받았잖아요. мыйзамды болсо Муса албады беле? 그래서 모세 오경을 말하는 것이고 ошол себептен мыйзам деп Мусанын 5 китебин 그걸 айтат. 이제 토라라고 말하잖아요. Торат деп айтып 아마 турабы? 그렇게 쓴 게 토라라고 기록이 되어 있을 거예요. кыргыз тилинде котормодо көп жерде Торат деп да жазылып турат. 여기 이제 선지자의 강령이라고 하는 것은 бул жакта ошо пайгамбарлар деген сөз 바로 선지서를 말하는 겁니다. бул ошо пайгамбарлардын жазган китептерин 뭐 түшүндүрөт. 이사야서, мисалы үчүн Ышая китеби, 예레미야서, Жеремия китеби, 에스겔서, Жезекил 이게 китеби. 뭐죠? булар эмне? 다 선지자가 받아서 말한 말씀이잖아요. булардын баары пайгамбарлар жазган китептер да. 그러니까 율법과 선지서는 무엇을 말하고 있느냐? ошондо мыйзам жана пайгамбарлар деген эмнени түшүндүрөт экен? 바로 모세가 받은 모세 오경과 бул Муса алган Мусанын 5 китеби 또 선지자가 기록한 말씀. жана пайгамбарлар жазган сөздөр. 이게 뭐죠? bunун баары кошулганда эмне болот? 바로 구약 성경 전체를 말하고 있는 мунун 겁니다. баары менен бүт эски келишимди түшүндүрүп атат. 그렇죠? туурабы? 이 마태복음 17장에 보면요. Матай 17-бөлүмдө карасак, 예수님께서 이제 변화산에 올라가신 내용이 기록이 되어 있잖아요. ыйса бир бийик тоого чыкканы жөнүндө жазылып турат го. 예수님이 싹 변화가 되셨습니다. ал жакта ыйса көрүнүш өзгөргөн болчу. 그리고 변화된 그 모습으로서 모세와 엘리야와 함께 대화를 나누셨잖아요. өзгөргөндөн кийин болсо Илияс жана Муса менен сүйлөшүп турган маектешип. 예수님의 얼굴이 해처럼 빛나고 ыйсанын жүзү болсо жарыктындай күндөй жарыткырап калган. 이 옷은 кийими болсо 너무나 깨끗한 옷으로 바뀌었잖아요. таптаза аппак кийим болуп калган. 그리고 이제 모세와 엘리야와 함께 대화를 나누셨습니다. ошондон кийин ал Муса менен жана Илияс менен сүйлөшкөн болчу. 그때 하늘에서 음성이 들렸죠. ошондо асмандан үнү кылган. 이는 내 사랑하는 자와 기뻐하는 자니 бул менин сүйүктүү уулум, мен ага ыраазымын деп. 너희는 저의 말을 들으라. силер анын сөзүн уккула. 모세가 누굽니까? Муса деген ким? 그렇죠. 율법을 받았고 율법을 기록한 사람이 모세고요. Муса деген бул мыйзамды алып, ошол мыйзамды жазган адам. 이 엘리야는요. Илияс болсо 바로 구약의 선지자의 대표가 엘리야입니다. эски келишимдеги пайгамбарлардын өкүлү болуп эсептелинет 그래서 Илияс. 세례 요한이 왔을 때 뭐라 말하죠? ошол себептен чөмүлдүрчү жакан келип эмне деп айтты 바로 эле? 엘리야의 심령으로 왔다. ал чөмүлдүрчү жакан келгенде Илиястын руху менен келди деп айтылат. 그러니까 모세는 율법을 대표하는 것이고요. мындай ошондо Муса бул мыйзамдын өкүлү болуп атат. 엘리야는 나머지 이 모든 선지서를 대표하는 사람이다 그런 말이에요. Илияс болсо калган пайгамбарлардын китебин түшүндүрөт. пайгамбарлардын өкүлү. 하나님이 말씀하셨죠. Кудай айткан болчу. 저 예수님의 말씀을 들으라 말씀을 하신 거예요. ыйсанын сөзүн уккула деп айтып атат. 그러니까 구약 전체의 내용은 무엇을 기록하고 있죠? ошондо эски келишимде эмне жөнүндө жазылат? 우리가 잘 알고 있습니다. биз бул жөнүндө жакшы эле 바로 билебиз. 예수 그리스도에 대해서 증거하고 있잖아요. ыйса Машаяк жөнүндө күбөлөндүрүп жатпайбы? 요한복음 1장에 보면 жакан 1-бөлүмдө карасак, 빌립이 예수님을 만납니다. Филипп ыйса менен жолугат го. 그리고 예수님이
메시아라는 사실을 알게 되잖아요. ал ыйса машаяк экендиги жөнүндө чындыкты билип калат. 누구에게 달려갑니까? ошондо кимге журкап барып айтат? 바로 친구인 나다니엘에게 달려갑니다. досу болгон натаниэлге барып айтат. 그리고 뭐라 말하는 줄 아세요? ага барып эмне деп айтат билесиздерби? 요한복음 1장 45절에 보면요. жакан 1-бөлүм 45-аятты карасак, 같이 읽어보시겠습니다. бул аятты чогуу окуйлук. Филипп Натанаэлди таап, ага Мусанын Тоорат китебинде, ошондой эле пайгамбарлар китебинде жазылган Машаякты таптык. Ал Назареттик Жусуптун уулу Ыйса деди. 예수님을 뭐라고 소개합니까? ыйсаны бул жакта эмне деп тааныштырып атат? 모세가 율법에 기록하였고 Мусанын Тоорат китебинде, 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났다. ошондой эле пайгамбарлар китебинде жазылган Машаякты таптык деп 바로 атат. 요셉의 아들 나사렛 예수니라. Ал Назареттик Жусуптун уулу Ыйса. 이렇게 소개를 하고 있죠. ушундайча айтып жатат. 바로 모세가 기록하였고 Мусанын Тоорат китебинде жазылган 여러 선지자가 예언하신 분이 있잖아요. жана пайгамбарлар китебинде жазылган. 바로 오리라고 하신 분. 다시 오실 그분. ан кайра келе турган, 사람을 구원하기 위해서 오시는 그분. адамдарды куткарыш үчүн келе турган 바로 예수 그리스도잖아요. ыйса Машаяк. 그래서 분명히 말하고 있죠. ал жөнүндө так эле айтып жатат. 그래서 로마서 3장 21절에 보면요. римдиктерге 3-бөлүм 21-аятты карасак, 자, 우리 같이 읽어 보시겠습니다. бул аятты чогуу окуйлу. Бирок азыр мыйзамга көз карандысыз эле Кудайдын адилеттигине ээ болууга жол ачылды. Бул жөнүндө Тоорат жана пайгамбарлар китептеринде күбөлөндүрүлөт. 바로 율법과 선지자들에게 증거를 받으신 분 예수 그리스도. Тооратта жана пайгамбарлар китебинде ким жөнүндө күбөлөндүрүлдүлү? Ыйса Машаяк жөнүндө. 그러니까 구약성의 전체는 바로 예수님에 대해서 말씀하고 있잖아요. ошондо эски келишим бүтүндөй ыйса жөнүндө күбөлөндүрүп 그래서 жатат. 요한복음 5장 39절에 보시면 ошол себептен жакан 5-бөлүм 39-аятта 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 알고 성경을 상고하거니와 силер ыйык жазуу аркылуу түбөлүк өмүргө ээ болобуз деп ойлойсуңар дейт. 이 성경이 곧 내게 대하여 증가하는 것이로다. бул ыйык жазуу болсо мен жөнүндө күбөлөндүрөт деп атат. 물론 구약 성경을 말하는 겁니다. албетте ал жакта аятта ыйык жазуу деген сөз эски келишим жөнүндө айтып жатат. 바로 모세와 선지자들에게 증거를 받으신 분. Муса жана пайгамбарлар тарабынан күбөлөндүрүлгөн. 바로 그분이 예수님이잖아요. ал ыйса. 그리고 예수님이 실제 오셨습니다. ыйса чындап келди. 약속하신 대로 오셨죠. убада боюнча келди 그리고 그에게 모든 걸 다 이루셨습니다. жана эски келишимде жазылган бардык нерсени аткарды. 알고 있죠. билесиздер да муну. 자, 구약 시대에 사람이 죄를 지었을 때 어떻게 죄를 용서받았죠? мисалы үчүн эски келишим доорунда адамдар күнөөсүнөн кечирим алыш үчүн кандайча кечирим алчу эле? 네, 속죄 제물을 준비하라고 하셨고요. күнөөсү үчүн курмандык даярдаш керек болчу. 그리고 제물의 위에 안수 기도하고 ошол курмандыктын үстүнө колун коюп сыйыныш керек 그 болчу. 제물을 죽여서 ошол курмандыкты союп, 피를 받아서 канын алып, 단에 바르기도 하고. курмандык чалынчу жайга 물론 이제 сүйкөшчү. 번제단입니다. албетте ошо курмандык чалынчу жай, 번제단에 바르기도 하고. ошо курмандык чалынчу жайга сыйпашчу. 때론 이스라엘 모든 사람의 죄를 위해서는 жана ал эми бүт Исраил элинин күнөөсү үчүн 바로 지성소에 들어가서 ал учурда ыйыктардын ыйыгына кирип, 피를 뿌렸잖아요. ал жака канды чачышчу. 그게 구약의 제사법입니다. бул эски келишим доорундагы курмандык алып келүү ыкмасы. 바로 사람의 죄를 용서받고 하나님에게 가기 위해서 반드시 해야 되는 제사법. адам күнөөсүнөн кечирим алып Кудайга барыш үчүн сөзсүз алып келиш керек болгон 바로 курмандык. 죄 없는 짐승을 죽여서 피를 뿌리는 거잖아요. күнөөсү жок курмандыкты чалып, анын канын төгүш керек болгон. 그건 바로 예수님의 그림자잖아요. ал нерсенин баары ыйсанын көлөкөсү да. 예수님은 대제사장의 그림자입니다. 죄를 용서해주는 대제사장의 모형이고요. ыйса болсо күнөөлөрдөн кечирим алып берүүчү, башка кызмат кылуучунун үлгүсү. 또 인간의 죄를 대속하는 짐승의 그런 모형이기도 하죠. жана ошол баардык адамдардын күнөөсүн кечире турган курмандык да болуп атат. 그래서 이게 성경에 보면요. ыйык жазууну карасак, 히브리서 9장 11절에 보면 Еврейлерге 9-бөлүм 11-аятта. 같이 읽어보실까요? бул аятты баарыбыз чогуу окуйлу. Бирок Машаяк келечектеги жакшылыктардын башкы ыйык кызмат кылуучусу катары кол менен жасалбаган. Башкача айтканда, бул дүйнөгө таандык болбогон, мурункудан чоң жана жакшы чатыр менен келди.
구약 시대에 이스라엘 사람들을 위해서 제사 드리는 사람이 있잖아요. Eski келишим доорунда болсо адамдардын күнөөсү үчүн курмандык чалган адамдар болгон. 바로 이스라엘 사람의 1년죄를 위해서 제사 드리는 사람. Ысрайыл элинин 1 жылдык күнөөсү үчүн курмандык чалган адам. 예수님께서 Айса болсо 장래 좋은 일에 대제사장으로 오셨다. бирок Машаяк келечектеги жакшылыктардын башкы ыйык кызмат кылуучусу катары келген болуп атат. 그리고 또 제물은 무엇일까요? Курмандык эмне болуп атат? 예, 10장 10절에 보면 10 бөлүм 10 аятты карасак, 같이 읽어보시겠습니다. бул аятты чогуу окуйлу. Биз Кудайдын ушул эрки боюнча Ыйса Машаяктын бир ирет курмандык алып келген денеси аркылуу ыйыкталдык. 제물이 뭐죠? Ошо курмандык эмне болуп атат? 예, 예수 그리스도의 몸. Ыйса Машаяктын денеси. 예수님은 대제사장으로 오셨고 Ыйса Машаяк башкы ыйык кызмат кылуучу катары келди. 우리가 하나님께 가게 하기 위해서 Биз Кудайга бара алышыбыз үчүн 바로 우리 죄를 위한 대속 제물이 되셨잖아요. биздин күнөөлөрүбүз үчүн чалынуучу курмандык да болду. 그리고 그 피로서요. Анын каны менен 히브리서 9장 12절입니다. Эбрелерге 9 бөлүм 12 аятта 같이 읽어보시겠습니다. чогуу окуйбуз. Текелердин, торпоктордун каны менен эмес, өз каны менен бир ирет ыйык жайга кирип, бизге түбөлүк куткарылуу алып берди. 이제 자기 피로 영원한 속죄를 이루셨다. Өз каны менен түбөлүк куткарылуу алып берди. 단번에 성소에 들어가셨다. Бир ирет ыйык жайга кирип дейт. 이렇게 예수님께서 실제로 세상에 오셔서 Ушундайча Ыйса чында бул дүйнөгө келди. 구약의 사람들의 죄를 위한 속죄 제물이 되신 겁니다. Эски келишим учурунда жана курмандык чалган сыяктуудай курмандык болду. 날 예수님이 안 오셨다면요. 안 오셨다면 Ыйса келбесе, 우리는 아무도 천국에 갈 수 없죠. анда биз эч бирөөбүз бейишке бара албайт болчук. 약속하신 대로 이 세상에 오셨고 Убада боюнча бул дүйнөгө келди. 우리 모든 사람의 죄를 위해서 Баардык адамдардын күнөөсү үчүн 네, 속죄 제물이 되셨잖아요. курмандык болду. 그러니까 구약은 무엇을 말하고 있습니까? Ошондо эски келишим эмне жөнүндө айтып атат? 바로 예수 그리스도가 오셔서 하실 일을 말씀해 주고 있잖아요. Ыйса Машаяк келгенде кандай ишти аткарары жөнүндө айтып берген. 맞죠? Туурабы? 그러니까 율법과 선지자는 무엇을 말하고 있습니까? Ошондо мыйзам жана пайгамбарлар эмне жөнүндө айтып атат? 예수님 한 분에 대해서 말씀하고 있잖아요. Жалгыз бир Ыйса жөнүндө айтып атышат. 우리 분명히 알아야 됩니다. Биз ушул жөнүндө так 그래서 билишибиз керек. 구약에 약속하신 대로 Эски келишимде убадалангандай, 우리 죄를 대속하기 위해서 биздин күнөөбүздү кечириш үчүн 예수님이 오셨고 Ыйса келди 우리 죄를 영원히 처리해 주신 жана 겁니다. биздин күнөө маселебизди түбөлүккө чечип койду. 그리고 그렇게 해 주실 것을 구약 성경은 말씀하고 있었던 거예요. Ал эми ошол ишти аткара турганы жөнүндө эски келишимде айтылган болчу. 구약에 안식일을 지키라는 말씀이 있죠. Мисалы үчүн эски келишимде ишемби күнүн аткаргыла деген сөз бар 또 го. 절기를 지켜야 된다는 말씀도 Же 있습니다. кайсыл бир майрамдарды өткөзүлө деген сөздөр бар. 또 어떤 음식은 먹어도 되고 어떤 음식은 먹지 말아라고 말씀하신 성경도 있잖아요. Жана тамактар боюнча дагы бул тамакты жесеңер болот, алар адал, таза, а бул тамактарды жебегиле анткени алар таза эмес, арам деп. 이것이 뭔지 아세요? Бул эмне билесиздерби? Мунун баары 다 예수님의 그림자입니다. ал нерсенин баары Ыйсанын көлөкөсү. 예수님이 오셔서 하실 일을 우리에게 보여주고 있는 거예요. Ыйса келип кандай ишти аткарары жөнүндө көрсөтүп берген алдын ала. 그래서 골로새서 2장 16절에 보면요. Ошол себептен Колосолуктарга 2 бөлүм 16 аятты 우리 карасак, 같이 한번 읽어 보시겠습니다. бул аятты чогуу окуйлу. Ошондуктан эч ким силерди тамак үчүн, же суусундук үчүн, же кандайдыр бир майрам үчүн, же жаңырган ай үчүн, же ишемби күн үчүн айыптабасын. 이게 먹고 마시는 것, Бул эч ким силерди тамак үчүн, же суусундук үчүн, 어떤 음식을 먹어야 되고 먹지 말아야 되고, мисалы үчүн бул тамакты жесе болот, муну жебеш керек, 또 절기, же кандайдыр бир майрам үчүн дейт, 월삭이나 안식일 же жаңырган ай үчүн, 이런 걸 가지고 너에게 말하지 못하게 하라. ишемби күн үчүн айыптабасын деп атат. 이걸 왜 안 지키냐고 말하지 못하게 하라 그런 말씀이죠. Бул сөз болсо эмне үчүн ушул нерселерди аткарбай атасыңар деп эч ким айыптабасын деп атат. 이거는 뭐냐? Анткени мунун баары эмне? 17절에 분명히 기록되어 있잖아요. 17 аятта так эле жазылып турат. 같이 읽어 보시겠습니다. Баарыбыз чогуу окуйлу. Анткени булар келечектегинин көлөкөсү, дене болсо Машаяктыкы. 이거는 장래의 그림자다. Ал нерсенин баары анткени булар келечектегинин көлөкөсү деп атат. 구약에 뭐 어떤 음식을 먹고 먹지 말고 Мисалы үчүн эски келишимде жазылган
бул тамакты жесеңер болот, муну 어떤 뭐 жебегиле, 안식일을 지키고 же ишемби күнүн сактагыла, 절기를 지키고 майрамдарды өткөргүлө. 이건 다 장래일의 그림자다. Мунун баары келечектегинин көлөкөсү гана. 실체가 누구냐? Чыныгы дене ким болуп атат? 바로 그리스도의 것이니라. Ал дене болсо Машаяктыкы. 이걸 우리 알아야 되는 Биз 거예요. ушул нерсени так билишибиз 그러니까 керек. 이걸 모르는 사람은 Бирок ким ушул нерселерди билбесе, 지금도 그림자를 따라가고 있는 거. 그림자를. азыркыга чейин деле ошо көлөкөнү эрчип жүргөндөр бар. 그림자 잘 안 보이잖아요. Көлөкө жакшы көрүнбөйт го. 이게 누구 그림자인지 모르잖아요. Жана ал кимдин көлөкөсү экени да жакшы билинбейт. 사람은 사람인데 Адамдын көлөкөсүндөй көрүнөт, 누군지 모르잖아요. бирок так кайсыл адамдын экени белгисиз. 왜? 실체를 봐야 알죠. Анын бейнесин, чыныгы денесин карагандан кимдики экенин билесиң го. 아, 구약의 율법과 선지자가 기록한 그 모든 내용들은 바로 예수님에 대한 그림자구나. Ошол сыяктуу да эле эски келишимде жазылган баардык нерселер Иса Машаяктын көлөкөсү турбайбы 이걸 분명히 알아야 됩니다. деп ушуну так билиш керек. 지금도 수많은 사람들은요. Анткени азыр деле аябай көп адамдар 그 그림자를 붙잡고 있고 ошол көлөкөөгө карманып жүрүшөт. 그걸 따라가고 있어요. Ошону ээрчип жүрүшөт. 그러니까 명확하게 알지 못하는 겁니다. Ошол себептен так билишпейт. 우리는 실체를 알아야 되잖아요. Биз чыныгы денесин билишибиз керек да. 바로 예수 그리스도가 누구신지를 분명히 알아야 되는 거예요. Иса Машая ким экенин так билишибиз керек. 여기 이제 구약에 7개 절기가 있어요. Эски келишимде 7 майрам жөнүндө жазылат. 반드시 지키라고 하셨거든요. Ал майрамдарды сөзсүз өткөзгүлө деген болчу. 제일 처음 절기가 바로 유월절입니다. Эң биринчи майрам Пасах майрамы. 대대로 지키라고 그랬어요. Аны укумдан тукумга өткөзгүлө деген майрамдагыла деген болчу. 유월절. Пасах майрамы. 바로 출애굽기 12장에 나와 있잖아요. Мисирден чыгуу 12-чи бөлүмдө жазылып турат. 이스라엘 민족이 애굽의 종으로 살고 있을 때 Исраил эли Мисирде кулчулукта жашап жүргөндө 하나님이 그들을 데리고 나오시기 위해서 10가지 재앙을 내리셨고 Кудай аларды алып чыгыш үчүн 10 жаза түшүргөн. 마지막 10번째 재앙이 장자가 죽는 재앙이었어요. Акыркы 10-чу жаза туун уулдарын алып кетүүчү жаза болгон. 이스라엘 사람의 장자가 죽지 않도록 하나님이 하신 일이 있죠. Ал эми ошол Исраил элинин туун уулдары өлүп калбаш үчүн Кудай бир ишти кылгыла деген. 1년 된 어린 양을 잡아라. Ошо 1 жылдык козуну сойгула. 그리고 그 피를 받아라. Анын канын алгыла. 피를 그 집의 문, 좌우 설주와 임방에 피를 뿌리라. Анын канын болсо ошол үйдүн кашектерине жана маңдайчасына сыйпап койгула. 그리고 양고기는 Ал эми ал козунун этин 불에 구워서 отко бышырып 다 먹어라. баарын жегиле. 그런 말씀을 하셨죠. Отко какта баарын жегиле деген. 드디어 장자가 죽는 재앙이 임했을 때 Ошондо туун уулдарын өлтүрүүчү жаза келгенде 양의 피를 바른 집은 재앙에 다 넘어갔죠. козунун каны сыйпалган үйдөн жаза кыя өтүп кеткен. 그래서 넘어갔다고 해서 유월절이라는 말을 쓰는 겁니다. кыя өтүп кетти деген сөз болсо ошо пасах деп айтылат. 영어로 말하면요. Англис тилинде айтканда 패스 오버. ошо pass off деп. 넘어서 통과했다 그런 말이에요. кыя өтүп кетти деген маани. 그 집에 장자가 죽지 않았거든요. Ал үйдүн туун уулу өлгөн жок. 왜 안 죽었습니까? эмне үчүн өлгөн жок? 예, 어린 양의 대신 죽었잖아요. Анткени анын ордуна козу өлдү. 그 피가 문에 발려져 있잖아요. Анын каны эшикте сыйпалып турат. 근데 그 어린 양이 누굴까요? Ал козу ким? 예, 고린도전서 5장 17절에 보면 Биринчи Корунтарга 5-чи бөлүм 7-чи 분명히 аятты карасак, 말씀하고 있잖아요. бул жакта так эле жазылып турат. 같이 읽어보시겠습니다. Барыбызча окуйлу. Жаңы камыр болушуңар үчүн эски ачыткыдан арылгыла. Силер ачыткысыз камырсыңар. Анткени Пасах козусу Машаяк биз үчүн курмандыкка чалынган. 예, 뒤편에 보면 Арчаан карасак, 우리의 유월절 양 곧 그리스도께서 희생이 되셨느니라. Пасах козусу Машаяк биз үчүн курмандыкка чалынган дейт. 바로 예수님은 유월절 날 십자가 위에서 돌아가셨어요. Исадагы Пасах күнү айкаш ташта өлгөн. 딱 양 잡는 시간 오후 3시에 Жана козуну сое турган убакытта саат 3-тө 운명하셨죠? жан берген болчу. 다 이루었다 하시고 돌아가셨잖아요. Аткарылды деп айтты дагы жан берген. 그 시간이 어떤 시간이냐? Кайсыл убакытта кайсыл саатта жан берди эле? 바로 유월절 양 잡는 시간이 그 시간이에요. Пасах козусун ошол убакытта союш керек болчу. 예수님이 나중에 우리 위해서 십자가 죽으실 것을 미리 보여주신 거예요. Ушундайча Ыйса келип биз үчүн айкаш ташта өлөрүн алдын ала көрсөткөн. 절기를 지키는 것은 Майрам өткөзгөнү 장차 예수님이 오셔서 하실 일을
그림자로 보여주고 있는 거잖아요. келечекте ыйса келип ушундай ишти аткарат деп алдын ала көрсөткөн болчу. 그리고 그 해가 6월절 날 해가 지는 날부터 이제 무교절이에요. Ошол Пасах күнүн ошо кеч киргенден баштап ачыткысыз нан майрамы 또 башталат. 7일 동안 무교절을 지내야 됩니다. Ачыткысыз нан майрамын 7 күн өткөзүш керек. 무교절은 뭐 하는 어떤 의미인 줄 아세요? Ал эми ачыткысыз нан майрамынын мааниси кандай билесиздерби? 예수님의 죽음과 무덤에 들어가신 것을 설명하는 거예요. 예수님의 장사될 것을 설명하고 있는 겁니다. ыйса болсо өлүп көргө коюлар жөнүндө түшүндүрөт. 우리가 장사되는 것처럼 Биз көргө коюлушубуз керек болгон 우리가 сыяктуудай. 구원받음으로 제가 다 장사 죽어서 없어지는 것처럼 Биз куткарылганда биздин күнөөбүздүн баары көргө коюлду да. 그리고 다시 새 생명 가운데 살아갈 것을 보여주는 모형이에요. Анан жаңы өмүр менен жашаш керек экендигибизин көрсөткөн үлгү. 그래서 구원받은 사람은 어떻게 살아야 되느냐? Ошондо куткарылуу алган адам кандай жашоо менен жашаш 바로 керек? 7절 다음에 8절에 그 말씀이 기록이 되어 있어요. 7 аяттан кийинки эле 8 аятта жазылып атат. 자, 8절이죠. 8 аят. 같이 읽어보시겠습니다. Бул аятты да барыкча окуйлу. Ошондуктан эски ачыткы, бузуктук жана куулук шумдук менен эмес, ачыткысыз нан, таза жүрөк жана чындык менен майрамдайлы. 우리가 명절을 지키되 그러잖아요. Ошо кантип майрамдайлы дейт? 바로 6월절 밤부터 무교절이 시작이 되는데 Пасах майрамын ошо кечинде ачыткысыз нан майрамы 딱 башталат. 7일 동안 무교절이 행사가 진행이 돼요. ачыткысыз нан майрамын 7 күн өткөзүш керек. 7일은 우리의 전 생애를 설명하고요. 7 күн болсо биздин бүт жашообузду түшүндүрөт. 왜 7일이 모여서 한 달이 되고 Анткени 7 күндөр чогулуп 1 айды түзөт. 그것이 1년이 되고 Алар 1 жылды түзөт. 나의 모든 삶이 되잖아요. Ошентип келип отуруп менин бүт жашоомду түзөт. 그러죠? Туурабы? 월화수목금토일. Мисалы үчүн 1-күндөн 7-күнгө чейин. 다음에 또 무슨 요일이죠? Андан кийин кайсыл күн башталат? 다시 월화수목금토일. Ошо дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби деп кетет. 반복이 되는 Жекшембиге чейин 것처럼 ушул күндөр кайталана берген сыяктуудай. 7일은 구원받은 사람의 전 생애를 말하는 거예요. 7 күн бул куткаруу алган адамдын бүт жашоосун түшүндүрөт. 그리고 6월절 첫날 Пасах күнүнүн 1-күнөн баштап эле 집을 싹 청소합니다. үйдүн баарын тазалап чыгыш керек. 그래서 누룩을 다 갖다 버려야 돼요. Үйдөгү болгон бүт ачытканы таштап салыш керек. 그래서 이렇게 말씀하고 있잖아요. Ошол себептен бул жакта мындай деп түшүндүрүп 우리가 атат го. 명절을 지키되 Ошо кантип майрамдайлы деп атат? 묵은 누룩도 말고 Ошо эски ачыткыны, 악독하고 괴악한 누룩도 말고 бузуктук жана куулук шумдук ачыткысын 바로 누룩 없는 떡으로 하자. ошолор менен эмес ачыткысыз нан деп атат. 이 말씀은요. Бул сөз 이 묵은 누룩은 우리의 이제 구원받기 전 옛날 내 모습을 말하는 거예요. эски ачыткы деген сөз болсо бул куткаруу алганга чейинки мени түшүндүрөт. 내 속에 죄가 있잖아요. Мен ичинде күнөө бар да. 뭐 욕심도 많고 Мисалы үчүн ач көздүк дагы көп, 이상한 마음도 가지고 бир кызыктай жүрөк болот. 그런 내 몸에 가지고 있는 죄를 말하는 Бул ошо менин 것이고 денемдеги күнөөнү түшүндүрөт. 또 악독하고 괴악한 누룩이라고 하는 것은 Бузуктук жана куулук шумдук ачыткысы деген 밖에서 들어온 죄를 말하는 бул 거예요. сырттан ичке кирген күнөөнү түшүндүрөт. 또 잘못된 Жемде 교리라든지 туура эмес окутуу 이게 진짜 무서운 겁니다. бул аябай коркунучтуу нерсе. 우리는 성경을 통해서 구원을 확실히 받았는데 Биз ыйык жазуу аркылуу так куткарылдык да. 마귀는 항상 그 교회 가운데요 잘못된 교리를 집어넣어요. Шайтан болсо ошол жыйынга мындай туура эмес окутууну киргизе берет. 예수님은 피만 가지고 천국에 못 간다. Бейишке барыш үчүн Исанын каны жетишсиз. 율법을 지켜야 되고 Мыйзамды да аткарыш керек. 무엇을 해야 되고 Дагы ушул иштерди кошо аткарыш керек. 유월절을 지켜야 되고 Пасах майрамын өткөзүш керек. 안식일을 지켜야 Же 되고 ишемби күнүн өткөзүш керек. 이렇게 Сакташ 가르친 керек. 교회들이 의외로 많이 있습니다. Ушинтип окуткан жыйындар аябай көп. 사람 그걸 따라가잖아요. Көп адамдар ээрчип жүрүшөт. 사도 바울이 무엇이라 말합니까? Элчи Павел эмне деп айтты эле? 그건 다른 복음이라고 분명히 말씀하십니다. Андай нерсенин баарын башка жакшы кабар деп айтып атат. 그 진짜 복음의 다른 복음이다. Ал чыныгы жакшы кабар эмес, башка жакшы кабар. 다른 복음을 전하면 저주를 받을 거다. Ким башка жакшы кабарды айтса, ал ага анафема каргыш деп атат. 얼마나 음하게 말씀하시는 Кандай катуу сөздөрдү айткан. 그래서 우리가 명절을 지키되 Ошол себептен биз кантип майрамдайлы деп 바로 атат? 구원받은 그 날부터 Куткаруу алган күндөн тартып, 육신의 죄도 버려야 되고 денелик күнөөдөн да арылыш керек. 또 잘못된 교리도 버려야 되고 Туура эмес окутуудан да ташташ керек. 우리는 성경 말씀만 배우고요. Биз ыйык жазуунун сөзүн гана үйрөнүп, 성령의 교회를 통해서 우리에게 말씀을 가르쳐 주고 있지 않습니까? ыйык рух болсо бизге жыйын аркылуу сөз үйрөтүп жатпайбы? 이 말씀만 잘 배우면 돼요. Ушул сөздү гана жакшылап үйрөнсө болот. 그럼 많은 걸 알게 됩니다. Ошондо көп нерсени биле алабыз. 그게 이제 무교절의
의미예요. Бул ошо ачыткысыз нан майрамынын мааниси. 성경 전체를 무엇을 말하고 있습니까? Ыйык жазуу толук түрдө эмне жөнүндө айтып атат? 또 베드로 사도가 이런 말을 하죠. Элчи Петр да мындай сөздөрдү айткан. 내가 거룩하되 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. Ыйык Петрдин катында эмне жазылат? Теңир мен ыйыкмын, ошондуктан силер да ыйык болгон деп айткан дейт. 레위기서 말씀을 인용하셨잖아요. Лебилерде жазылган жазылган сөздү колдонгон. 주님은 거룩한 분이고 Теңир ыйык, 이제 구원받은 사람들도 эми куткарылган адамдар дагы 이제 거룩한 삶을 살아가야 되는 거예요. ыйык жашоо менен жашаш керек. 그게 무교절에 주시는 의미다 그 Бул 말이죠. ачыткысыз нан майрамынын мааниси. 세 번째 절기가 뭔지 아세요? Үчүнчү майрам кандай майрам билесиздерби? 바로 초실절. Түшүм майрамы. 요거는 이제 6월절 후에 안식고 첫날 초실절 행사를 해요. Түшүм майрам болсо, мындай Пасах күнүнөн кийин эле эс албай туруп түшүм майрамын өткөзөт. 그러니까 세 개 절기가 함께 포함이 되어 있는 겁니다. Мындай 3 майрам биргеликте болот да. 첫날 6월절, Биринчи күнү Пасах майрамы. 그날 밤부터 무교절, Ошол кечинен баштап ачыткысыз нан майрамы 그리고 башталат. 3일째, үчүнчү күнү 안식고 첫날, 안식일 다음에 그 다음 날 ишемби күндөн кийинки күнү, 바로 초실절. ишемби күндөн кийинки күнү ошо түшүм майрамы болот. 처음 곡식 한 단을 하나님께 흔들어 바치는 제사예요. Ошол биринчи түшүмдүн боосун мындай теңирге ошо силкелдеп алып келген майрамда. 예수님의 부활을 설명하잖아요. Бул болсо Ыйсанын кайра тирилишин түшүндүрөт. 예수님은 3일째 안식고 다음 날 부활하셨습니다. Анткени Ыйса дагы ошо үчүнчү күнү, ишемби күндөн кийинки күнү кайра тирилген 근데 болчу. 예수님의 부활을 설명하는 거예요. Бул Ыйсанын кайра тирилишин түшүндүрөт. 그리고 6월절 이후 50일째 되는 날 Анан 50-күн болгондо, 오순절이 있죠. 50-күн майрамы бар туурабы? 오순절. 50-күн майрамы. 바로 성령이 강림하시고 Ыйык рух түшүп, 이 복음이 전 세계에 이제 전해지기 시작했잖아요. бул жакшы кабар бүт дүйнө жүзүнө тарап баштаган. 오순절 날 그날에 50-күн майрамында. 그걸 설명해 주고 있는 거예요. Ошол нерсени түшүндүрүп атат. 특히 오순절 제사를 드릴 때는요. Өзгөчө ошо 50-күн майрамында курмандык алып келгенде 떡 2개를 드리는데 2 нан алып келиш керек. 이 떡에는 누룩이 들어가야 돼요. Ал нанга ачыткы кошулуш керек. 누룩을 넣어서 떡을 드려야 됩니다. Атайын ачыткы кошуп нан алып келиш керек. 왜 2개죠? Эмне үчүн 2 нан? 바로 유대인과 Бул 이방인들, жүйүттөр жана бутпарастар. 바로 죄인들을 이제 은혜로 다 받아주시는 거잖아요. Эми күнөөкөрлөрдү ырайым менен кабыл алып жатат. 우리가 율법을 지켜서 구원받는 것이 아닙니다. Анткени биз мыйзамды аткарып куткарып алган жокпуз. 비참한 죄인들이 어떻게 구원받죠? Аянычтуу күнөөкөрлөр кантип куткарып алып атат? 주님의 은혜로 구원을 받는 거예요. Теңирдин ырайымынын негизинде. 우리 비록 누룩 넣은 떡이지만 누룩에 들어간 떡이지만요. Биз ачыткы кошулган нан болуп турсак дагы 좀 우리를 받아주시지 Теңир 않습니까? бизди кабыл алып жатат. 그걸 오순절날 설명을 해주시는 거예요. Ошол нерсени 50-күн майрам аркылуу түшүндүрүп 그래서 берип атат. 약속하신 그때 그대로 주님이 십자가 죽으시고 50일째 되는 날 Нубада боюнча Теңир айкаш чыгышта өлүп кайра тирилгенден кийин 50-күнү 성령이 강림하시고 ыйык рух түштү. 복음이 전 세계에 전해졌잖아요. Жакшы кабар бүт дүйнө жүзүнө тарап баштады. 그것이 네 번째 절기잖아요. Бул ошо 4-үнчү майрам. 다섯 번째가 뭐죠? 5-чи майрам бул кандай майрам? 나팔절. Сурнай тартуу майрамы. 바로 소집의 나팔을 부는 거죠. Сурнай 다 тартыш керек. 모으는 나팔을 부는 Бул 겁니다. болсо мындай адамдарды чогултуш үчүн сурнай тартылат. 주님 다시 오시는 그날 Теңир кайра келген күнү 천사가 나팔을 불잖아요. периштелер сурнай тартат го. 그래서 구원받은 모든 사람을 다 불러 모으지 않습니까? Ушундайча куткарылган баардык адамдарды чогултат го. 주님의 재림을 말씀해 주고 있는 거죠. Бул майрам болсо Теңирдин кайра келишин 오셔서 түшүндүрөт. 구원받은 모든 사람을 다 불러 모아서 하늘에 데리고 올라가지 않습니까? Кайра келип куткарылган баардык адамдарды чогултуп асманга алып кетет. 그게 나팔절의 의미예요. Бул сурнай тартуу майрамынын мааниси 여섯 ушундай. 번째가 뭐죠? 6-чы майрам кандай майрам? 속죄절, 속죄일. Күнөөдөн тазалануу күнү. 근데 이스라엘 사람에 해당되는 겁니다. Бул болсо Исраил элине тиешелүү 우리가 нерсе. 휴거되고 나면요. Биз көтөрүлүп кеткенден кийин 무슨 일이 생기죠? кандай иштер болот? 예, 전 세계 유대인들이 다 한 곳에 모이잖아요. 다 이스라엘 땅에 돌아오지 않습니까? Мындай бүт ар кайсы мамлекетте тарап жашап жүргөн жүйүттөр өз жерине чогулушат. 그때 비로소 그들은 예수님을 믿게 되는 거예요. Ошондо гана алар Исага ишенишет. 민족적인 대회개 운동이 일어나지 Анан 않습니까? элдик чоң тобо кылуу иши жүрөт. 우리가 십자가 못 박아주고 했던 거 예수가 진짜 하나님이시고 메시아였구나. Биз айкаш чыгашка када өлтүргөн Ыйса чындап Машаяк, чындап Кудай болгон турбайбы?
지금은 유대인들 그걸 안 믿어요. жүйүттөр азыр бул нерсеге такыр ишенбейт. 너무너무 신기합니다. 진짜 안 믿습니다. Чындап таң калышты да ишенишпейт. 막 싫어해요. Айтсаң жаман көрүшөт. 막 죽이려고 합니다. өлтүрүп салайын дешет. 예수가 메시아다 그러면요. Иса Машаяк деп айтып көрсөң, 그 교회당을 불질러 버리고 ошентип айткан жыйынды өртөп салышат. 막 돌멩이들 부셔버리고 Же таш ыргытып, 막 талкалап 죽이려고 한다니까요. өлтүрөйүн деп аракет кылышат. 지금은 거의 구원받을 수가 없죠. Азыр андай болсо куткара албайт да. 그들이 언제 구원받습니까? Алар качан куткарылат? 예, 나팔절 이어서 속죄절 때. Сурнай тартуу майрамынан кийин күнөөдөн тазалануу майрамында. 예, 이방인의 구원받을 때가 다 끝나고 나면 Бутпарастардын куткарып ала турган заманы бүткөндөн кийин 그때 이스라엘 사람을 위한 7년의 시간이 주어지지 않습니다. ошондо атайын Исраил эли үчүн 7 жылдык убакыт берилет да. 그때 이스라엘 사람이 구원을 받는 거예요. ошондо анан Исраил эли куткарылат. 그리고 마지막 절기가 뭐죠? Акыркы майрам бул кайсыл майрам? 예, 장막절, Алачыктар майрамы. 초막절. Алачыктар майрамы. 그러니까 이제 집을 나와서 밖에다가 이렇게 이제 풀로서 집을 지어 가지고 Анда ушу үйүн ичинде эмес, сыртка чыгып, алачык жасаш керек. 거기서 일주일 동안 지나는 겁니다. Анан ал жакта 7 күн жашаш керек. 이게 뭐죠? Бул эмнени 바로 түшүндүрөт? 천년 왕국의 모형이잖아요. Бул 1000 жылдык падышачылыктын 천년 үлгүсү. 왕국의 모형. 1000 жылдык падышачылык. 그러니까 이 일곱 절기는 무엇을 말하고 있느냐? ошондо бул 7 майрам тең эмне жөнүндө айтып атат? 이 말씀하신 것처럼 Бул жакта айтылып кеткендей, 장래일의 그림자다. ошо келечектегинин көлөкөсү деп атат. 그동안 다 이루어졌고 Буга чейин аткарылган. 지금 이제 세 개가 남아 있죠. Эми 3өө калды да, 3 지금 майрамы. 나팔절이 남아 있고 Сурнай тартуу майрамы калды. 속죄절이 남아 있고 күнөөдөн тазалануу күнү калды. 장막절이 남아 жана 있어요. алачыктар майрамы калды. 나중에 주님 오시면 이루어질 일들입니다. бул болсо тегер келгенден кийин аткарыла турган иштер. 그리고 또 안식일의 의미가 뭔지 아세요? жана ишемби күндүн мааниси кандай билесиздерби? 진짜 안식일이 뭔지 아세요? чыныгы ишемби күндүн мааниси. 쉬는 게 안식이잖아요. ишемби күн деген бул эмне? эс алууну түшүндүрөт 성경은요 да. 절대 일하지 말라고 그랬습니다. ыйык жазууда ал күнү такыр иштебегиле деген. 안식일날 일하면요 ким ишемби күнү иштесе 죽여버리라고 그랬잖아요. аны өлтүрүп салга деп айткан 그게 болчу. 무슨 의미일까요? анын мааниси кандай? 예수님은 안식일날 일하셨거든요. бирок Иса ишемби күнү иштеген. 진짜 안식이 뭔지를 설명해 주는 거예요. ошол аркылуу чыны ишембинин чыныгы маанисин түшүндүрүп берген. 구원받은 사람은 진짜 안식에 들어가는 겁니다. куткаруу алган адамдар чыныгы ишембиге кирет. 이제 우리가 구원받기 위해서 해야 할 일이 아무것도 없잖아요. бул сөз болсо эми биз куткаруу алыш үчүн эч бир иш кылбайбыз да, туурабы? 뭐 짐승을 잡아 죽일 필요도 없고 курмандык алып келип чалыштын кереги жок. 뭐 천국 가기 위해서 뭐 기도할 것도 없고 же бейишке барыш үчүн сыйыныштын кереги жок. 마치 천국엔 기차를 타고 앉아 있는 것처럼 поезд мындай бейишке бара жаткан поездга отургандай. 기차가 어디로 갑니까? поезд каяка баратат? 천국으로 가요. бейишке баратат. 그래서 가만히 앉아 있으면 됩니다. жөн эле ичинде отурсак болот. 그게 진짜 안식의 의미잖아요. ошол ишембинин чыныгы мааниси. 안식을 지킨다고 안식이 있는 게 아닙니다. ишемби күнүн сактап койсок эле чыныгы тынчтык келип калбайт 이제 да. 확실히 구원을 받게 되면요. адам так куткарып алганда 마음에 진짜 안식이 주어지는 жүрөгүнө 겁니다. чыныгы эс алуу берилет. 그를 말씀하시는 거예요. ошол нерсени түшүндүрүп атат. 그리고 음식의 귤에 대해서도 말씀하셨잖아요. анан жана тамактар боюнча мыйзам эреже 레위기 дагы 11장 내용입니다. лебилер 11-бөлүмдө жазылып 여기 турат. 보시면요. бул жакта карасак 여기 레위기 11장 2절부터 보면 лебилер 11-бөлүм 2-аяттан баштап карасак 자, 2절과 이제 3절, 4절 같이 한번 읽어 보겠습니다. 11-бөлүм 2-3-аяттарды чогуу окуйлу. Ысрайыл уулдарына мындай деп айткыла: жер үстүндөгү жаныбарлардын ичинен силер мына бул жаныбарларды жесеңер болот. Ача туяктуу, ачасы терең, кепшеген жаныбарды жесеңер болот. Бирок ача туяктуу, кепшеген жаныбарлардын ичинен мына бул жаныбарларды жебегиле. Анткени ал кепшейт, бирок ача туяктуу эмес, ал силер үчүн арам. 자, 이게 이제 첫 번째 동물에 대해서 말씀하고 있죠. бул жакта жаныбарлар жөнүндө жазылып атат. 정한 동물과 부정한 동물. Адал жана арам жаныбарлар жөнүндө. 어떻게 구분을 하죠? аларды кандайча айырмалап берип атат? 이렇게 발굽이 이렇게 갈라져야 됩니다. 갈라져. ача туяктуу болуш керек дейт. 갈라져야 되고. ача туяктуу 그리고 이제 책임질을 해야 되잖아요. жана кепшеш керек. 되게 소나 소보면 계속 소는 책임질을 합니다. мисалы үчүн мына уйду караса ал мындай дайым кепшеп жүрөт го. 자, 이걸 무엇을 말씀하고 있을까요? бул сөздөр эмнени түшүндүрөт?
맨 앞에 말씀하신 것처럼 айтылып кеткендей, 먹고 마시는 것이나 силер тамак үчүн же суусундук үчүн 절기나 же кандайдыр бир майрамдар үчүн, 안식일은 ишемби күн үчүн 장차 좋은 일의 그림자라고 말씀을 하셨는데 бул нерсенин баары келечектегинин көлөкөсү деп айткан. 왜 정한 짐승과 부정한 짐승을 구분을 했을까요? Эмне үчүн бул жакта бул арам жана адал жаныбарлар деп бөлүп берген? 우리 이제 신앙생활을 교훈해 주고 있는 거예요. Бул нерселер аркылуу биздин ишеним жашообузга сабак берип атат. 이제 구원받은 사람이 어떤 삶을 살아야 되는지 Эми куткарылуу алган адам кандай жашоо менен 먼저 жашаш керек? 딱 구비 이렇게 갈라져야 되죠. Биринчи ача туяктуу болуш керек деп атат. 세상과 구별된 삶을 살아야 돼요. Бул дүйнөдөн бөлүнгөн жашоо менен жашаш керек. 성경은 계속 말씀하고 있잖아요. Ыйык жазда бул жөнүндө кайра эле айтып атат. 이제 구원받은 사람은 세상에 속한 사람이 아니다. Эми куткарылуу алган адамдар дүйнөгө таандык адамдар 바로 эмес. 하나님께 속한 사람이 되었다. Кудайга таандык адамдар болуп калышты. 세상과 구별된 삶을 살아야 된다. Дүйнөдөн бөлүнгөн жашоо менен жашаш керек. 그리 하나님이 기뻐하시는 삶을 살 수 있는 Ана 거죠. ошондо гана Кудайга жаккан жашоо менен жашаса болот. 책임질은 뭐죠? Кепшөө деген эмнени түшүндүрөт? 하나님 말씀을 어떻게 하라고요? Кудайдын сөзүн эмне кылга деп атат? 묵상하라고 그랬잖아요. Кепшеп ой жүгүрткүлө деп атат. 배운 말씀을 묵상하고 Үйрөнгөн сөзүңөрдүн үстүнөн ой жүгүрткүлө. 말씀을 묵상하고 сөздің үстінен ой жүгірткілі. 시편 1편 1절 2절에 뭐 어떤 말씀이 기록되어 있습니까? Ошо биринчи забур, биринчи, экинчи аяттарда эмне деп жазылат? 복 있는 사람은 Кандай адам бактылуу дейт? 하나님 말씀을 주야로 묵상하는 Ошо 자로다. Кудайдын сөзүнүн үстүнөн ой жүгүрткөн адам. 배운 말씀을 또 생각해 보고 Үйрөнгөн сөзүнүн үстүнөн кайра ой жүгүртүп, 또 집에서도 말씀을 또 묵상해 보고 үйүнөн дагы ой жүгүртүп, 사실 이 설교 한번 듣고 다 이해가 되셔요? же мындай сөздү бир эле жолу укканда баарын түшүнүп каласыздарбы? 저는 사실 이해가 잘 안 됩니다. Ошо негизи мен бир жолу укканда толук түшүнбөйм. 그래서 항상 중요한 내용을 메모를 하거든요. Ошол себептен маанилүү нерселерин жазып алам, 그래도 읽어봐요. анан кайра окуп көрөм. 그럴 때 아 이런 말씀이었지. Анан ошондо ушундай маанидеги сөз турбайбы? 뭐 지금은 이제 그럴 일이 별로 없지만요. Албетте азыр андай кылыштын көп деле кереги 한국에 жок. 있을 때는 Бирок Кореяда жүргөнүмдө 제가 운전할 일이 굉장히 많아요. анан көп мындай машина айдашым керек болуп калчу. 지방에 설교도 가야 되고 Анткени мындай башка алыс жерлерге сөз өткөнү барыш керек 어떤 болчу. 모임에도 가야 되고 же чогулуштарга барыш керек болчу. 항상 어떤 말씀 듣는 줄 아십니까? Дайыма кайсыл сөздү укчун билесиздерби? 지난 주일 말씀을 들어요. Жекшемби күндүн сөзүн. 차에서도 듣고 Машинадан дагы угуп, 집에서도 듣고 үйгө барып 어머, дагы угуп. 아 이런 말씀이었구나. деген ошондо анан ушундай маанидеги сөз турбайбы? 처음 들을 땐 그냥 지나가 버린 말씀이었는데 башында укканда мына жөн эле маани бербей өтүп кетиши мүмкүн бир сөзгө. 다시 듣는 가운데서 бирок кайра кайталап укканда 아 이런 내용이었지. бул ушундай маани эмес беле, мазмун 훨씬 эмес беле 많은 것을 깨달을 수 있습니다. деп да көбүрөөк нерсени түшүнсө болот. 그걸 말씀해 주고 있는 거예요. ошол нерсени айтып жатат. 자 구원받았다는 사람이 анан бирок куткаруу алдым деген адам 세상과 구별되지도 않고 дүйнөдөн бөлүнбөй жашаса, 정말 구원받은 사람인지 구원 안 받은 사람인지 куткарылган адамбы же куткарылбаган адамбы 구분도 안 되어 있고 анан айырмаланбаса, 말씀도 읽지 않고 сөздү окубаса, 또 배운 말씀을 묵상하지도 않고 үйрөнгөн сөздүн үстүнөн ой жүгүртпөсө, 신앙이 자랄 수가 있겠습니까? анан ишеним өсө алабы? 신앙이 안 자라는 거예요. ишеним өспөйт да. 그걸 말씀해 주고 있죠. ошол нерсени айтып жатат. 틀림없습니다. чындап эле 또 이게 ушундай. 이제 물고기에 대한 말씀을 하시죠. анан кийин балыктар жөнүндө айтат. 자 9절과 10절 말씀도 같이 읽어 보시겠습니다. 9-10 аяттарда чогуу койлуу. Суудагы жаныбарлардын ичинен мына бул жаныбарларды жесеңер болот. Деңиздерде жана дарыяларда жашаган жаныбарлардын ичинен сүзө турган канаты бар, кабырчыгы бар жаныбарларды жесеңер болот. 자 어떤 물고기를 먹어야 됩니까? кандай деңизде кандай балыктар жесе болот экен? 지느러미와 비늘 있는 것만 먹어야 된다. сүзө турган канаты бар, кабырчыгы бар жаныбарларды жесеңер болот дейт. 그리고 10절에 보면 анан 10 аятты карасак, 이것이 없는 물고기를 먹으면 이게 가정하다. кимде ошо канаты же кабырчыгы жок жаныбарды жесеңер, анда ал силерге арам дейт. 자, 물고기를 어떤 물고기 먹어야 된다고요? ошондо мындай деңиз жаныбарларынан дагы кандайын жеш керек экен? 반드시 지느러미가 있어야 돼요. сөзсүз сүзө турган канаты болуш керек. 그 몸에 비늘이 있어야 됩니다. анан денесинде кабырчыгы болуш керек. 자, 물고기 여러분 물고기 잘 안 보세요. силер балыкты жакшылап карап көрсөңүздөр, 두 종류의 지느러미가 있습니다. эки түрдөгү кабырчык бар. 앞 지느러미가 있고 астында 앞 지느러미는요 방향을 잡는 거예요. астында 방향을. канаты болсо, бул мындай багытты коюп берет да. 뒤 지느러미는요 койругундагы канаты 힘 ал мындай күч берет. 올라가잖아요. тез жүргөнгө күч берет. 그러니까
꼬리 지느러미가 없으면 달려갈 수가 없어요. эгерде куйругунда мындай канаты жок болсо анда ал бат жүрө албайт. 뭘 설명할까요? Бул эмнени түшүндүрөт? 우리는 분명한 방향을 잡고 달려가야 됩니다. Биз мындай так багытка карай чуркаш керекпиз. 사도 바울이 고린도전서 9장에서 말씀하고 있잖아요. Элчи Паул деле биринчи Корунтарга жазылган 우리가 хатта айтып 달릴 жатпайбы? 때 Биз чуркап бара жатканда 분명한 방향을 보고 달려가야 된다. так максатка карай чуркашыбыз керек деп атат. 혹시 내가 잘못된 길로 가면 Эгер туура эмес жолго кетип калсам, 돌아서야죠. тез кайра максатка кайрылыш керек. 분명한 길로 가야 되잖아요. Так жол менен жүрүш керек. 자, 구원받은 사람은 달려갈 길이 분명히 정해져 있습니다. Куткарылуу алган адамдар чуркаш керек болгон жол белгиленген. 그냥 가만히 있으면 안 돼요. Жөн эле тура берсек болбойт. 여러분, 물고기가 가만히 있으면 어떻게 될까요? Эгерде балык жөн эле тура берсе эмне болот? 여기 이스라엘 땅에는 요단강이라는 큰 강이 있죠. Мисалы үчүн Исраил жеринде Ярдан деген чоң дарыя бар. 요단이 어떻게 시작이 됐습니까? Ярдан дарыясы каяктан башталат? 위에 갈릴리 호수에서부터 Ал Галилея көлүнөн агып баштайт. 물이 흘러내려가죠. Суу агат. 그리고 어디까지 갑니까? Анан каяка куюлат? 예, 죽은 바다인 사해로 물이 흘러 들어가요. Ал Туздуу деңиз, Өлүк деңизге куюлат. 물고기가 가만히 있으면요. Эгерде балык жөн эле туруп калса кыймылдабай, 점점점 떠내려가고 акырын агып кете берет дагы. 어디까지 가죠? Каяка түшөт? 사해 바다가 죽어. Өлүк деңизге түшөт дагы өлөт. 구원받은 사람도 마찬가지입니다. Куткарылуу алган адамдар деле ушундай. 가만히 있으면요. Эгер жөн эле тура берсе, 점점점 세상으로 가고 акырын дүйнөгө кирип кете берет. 그리고 죽어버린 신앙생활이 되는 거예요. Анан өлүп калган ишеним жашоосу болуп 그걸 калат. 분명히 알아야 됩니다. Ушул жөнүндө так билиш 그래서 керек. 앞 지느러미를 가지고 Ошондон алдыңкы канаттары менен 분명한 방향을 정해야 되고 так багытты белгилеш керек. 달려갈 분명한 방향을 정하고 Чуркаш керек болгон так максатты белгилеш керек. 예, 상을 바라보고 달려가야 되잖아요. Сыйлыкка карай чуркаш керек да. 그리고 꼬리 지느러미 힘을 내서 달려가야 되잖아요. Анан куйругунда канаттар менен күч берип азытыга карай чуркаш керек. 그걸 말씀해 주고 있는 겁니다. Ошол нерсени түшүндүрүп атат. 몸에 왜 비늘이 있어야 됩니까? Эмне үчүн денесинде кабырчык болуш керек? 예, 비늘은 바로 전신 갑주를 입는 거예요. Кабырчык дегенси бул жана биз согушка кийүүчү жана соот кийимдерин түшүндүрөт. 물고기가 비늘이 없으면요. Эгерде балыкта ал кабырчыктар жок болсо, 금방 상처가 나버립니다. ал тез эле мындай жарат алып калат. 딱 비늘이 몸을 보호해 주고 있잖아요. кабырчык болсо анын денесин коргоп турат. 우리 신앙생활도 마찬가지예요. Бул биздин ишеним жашообузга да тиешелүү. 하나님 말씀으로 무장하고 Кудайдын сөзү менен биз соот кийимдерин кийиш керекпиз. 교제 가운데 무장을 하고 Баарлашуу менен 딱 나를 막아주는 게 필요해요. мени ушундай коргоп турган нерсе керек да. 그래야 우리가 정상적인 신앙생활이 가능한 겁니다. Ошондо биз нормалдуу ишеним жашоосуна жашай алабыз. 그걸 말씀해 주고 있죠. Ошол нерсени айтып жатат. 그리고 이제 새에 대해서 말씀을 하시는데요. Анан канаттуулар жөнүндө айткан. 한번 읽어보실랍니까? Мен окуп берейин. Канаттуулардын ичинен мына бул канаттууларды жебегиле. Бүркүт, жоору, суу бүркүт. 새 중에 가정한 새가 있다. Ошо канаттуулардан ушу буларын жебегиле деп атат. 하나님의 싫어하는 새가 있다. Кудай жаман көргөн канаттуулар. 어떤 새인 줄 아세요? Ошо кандай? 아주 사나운 새예요. Аябай мындай жырткыч канаттуулар. 사냥을 하고 Бул мергенчилик кылышат. 잔인하게 먹이를 죽여버리고 아난- 그냥 찢어버리고요. Кармаган нерсесин аеосуз өлтүрөт, жыртып. 그리고 죽은 사체를 먹잖아요. Жана өлүк нерселерди жейт, өлүктөрдү жейт. 가정하다. Бул арам деп атат. 바로 구원받은 사람의 심성에 대해서 말씀해 주고 Ошо 있는 거예요. куткарылуу алган адамдын адам жөнүндө түшүндүрүп атат. 자, 우리 구원받은 사람이요. Биз куткарылуу алган адамдар 사납게 살면 되겠어요? мындай аеосуз болуп жашасак болобу? 남을 막 찢어버리면 되겠습니까? Башка бирөөнү мындай жыртып жибергендей жашасак болобу? 안 되죠. Болбойт да. 우리 온유한 사람이 돼야 되고 Биз момун адам болушубуз керек. 말을 부드럽게 해야 되고 Жумшак сүйлөшүбүз 그러니까 керек. 우리가 갖춰야 될 인격에 대해서 말씀해 주고 있는 거예요. Биз кандай мүнөзгө, кандай сапатка ээ болуш керек экендигибизди түшүндүрүп атат. 또 죽은 사체를 뜯어먹는 걸 주면 싫어하시죠. Жанагындай өлүк нерсени ушундай жегенди жаман көрөт да теңир. 우리는 살아있는 신앙생활을 해야 됩니다. Биз тирүү ишеним жашоосу менен жашаш 그리고 керекпиз. 세대에서 제일 마지막에 말씀하신 새가 있는데 Анан эң аягында айтылган бир канаттуу бар. 바로 이 박쥐라는 새예요. Жарганатты жебегиле деген. 새일까요? 동물일까요? Жарганат мындай канаттуубу же мындай чычкан жаныбарбы? 왜 이렇게 말한 줄 아십니까? Эмне үчүн мындай айтылган? 모든 새는 알을 낳잖아요. Негизи баардык канаттуулар мындай жумуртка туйт го. 그러죠? Туурабы? 박쥐는요. Жарганат болсо 새끼를 낳아요. ал мындай эле туйт. 그러니까 이게 새냐 쥐냐 Ошондуктан бул канаттуу же чычканбы? 하늘 나니까 새가 맞는데 Канаттуу болуп учкандыктан канаттуу дейт.
또 새끼를 낳으니까 이게 이상하다. бирок анын баласын тууганын карасаң башка ана атуулардай эмес. 하나님은 가정하다고 말씀하셨죠. Кудай аны арам деп атат. 우리 신앙생활이 그래요. Бул биздин сеним жашообузга да тиешелүү. 우리가 하늘에 속한 사람이 되어야 되는데 Биз негизи асманга таандык адам болушубуз керек да. 땅에 속한 사람처럼 살면 안 되잖아요. Бирок жерге таандык адам сыяктуу жашасак болбойт. 그렇죠? Туурабы? 가정한 겁니다. Ал арам нерсе болуп калат. 박쥐는 눈이 있습니다. Жарганаттын көзү бар, 근데 눈이 안 보이죠. бирок көзү көрбөйт. 그죠? Туурабы? 구원받은 사람도 마찬가지예요. Бул куткарылуу алган адамдарга да тиешелүү. 성경을 보지 못하고 Ыйык жазууну көрбөй, 하나님의 뜻을 보지 못하고 Кудайдын эркин көрбөй, 그렇게 어두운 가운데 살아가면 안 되는 겁니다. караңгылыкта жашаса болбойт. 우리는 빛의 자녀들이잖아요. Анткени биз жарыктын балдарыбыз да. 어둠의 일을 버리고 Караңгылыктын нерселерин таштап, 빛의 자녀답게 살아야 된다. жарыктын балдары катары жашаш керекпиз. 분명히 말씀해 주시는 성경들이잖아요. Ошол сөздөрдү бизге ыйык жазуу так эле айтып жатпайбы? 뭐 어떤 새는 먹어도 되고 안 먹어도 되고 이거 왜 뭐 복잡하게 적어 놨을까요? Эмне мынчалык башламаңы бул канаттуулар жегиле муну жебегиле деп жазып койгон. 또 마지막은 뭐죠? 곤충에 대해서 말씀하고 Деп 있습니다. аягында дагы курт кумурскалар жөнүндө жазылат. 자, 20절, 21절 한번 읽어 보시죠. 20-21 аяттарды чоң окусак, учуучу төрт аяктуу курт кумурскалар силер үчүн арам. 예, 날개가 있는데 네 발로 기어다니는 곤충은 이렇게 가정하다. Мындай учуучу мындай канаты бар, бирок төрт аякта басып жүргөн курт кумурска силер үчүн арам деп атат да. 21절에 보면 21 аятты карасак, 읽어 보실래요? учуучу төрт аяктуу курт кумурскалардын ичинен жерде секирип жүрө турган узун шыйрактууларды гана жесеңер болот дейт. 근데 가정하지만 먹을 수 있는 곤충이 Бирок 있다. арам болсо дагы силер жесеңер боло турган курт кумурска бар. 날개도 있고 Канаты бар, учуучу, 다리도 있지만 төрт аяктуу. 이걸 가정하지만 가정하지 않은 곤충이 있다. Бирок ошол нерселер арам болсо дагы силер үчүн арам эмес курт кумурска бар. 폴짝 뛰는 곤충들이 있잖아요. секирип жүрө турган узун шыйрактуулар деп атат. 그거는 먹어도 된다. Аны жесеңер болот дейт. 왜 이렇게 설명했을까요? Эмне үчүн мындай түшүндүргөн? 자, 우리는 날개가 있잖아요. Анткени биздин канатыбыз бар да. 예, 구원받은 사람은 날개가 있습니다. Куткарылуу алган адамдардын канаты бар. 하늘에 속한 사람이 있잖아요. Бул сөз болсо асманга таандык адам дегенди түшүндүрөт. 하늘을 바라보고 Асманды карап, 주님께 기도하고. теңирге сыйынып. 근데 우리는 또 세상에 살고 있잖아요. Бирок ошол эле учурда биз бул дүйнөдө жашап 그죠? атабыз. 세상 살고 있어요, 그냥. Дүйнөдө басып жүрөбүз да жашап 근데 атабыз. 딱 더러운 것을 만나면 Бирок ыплас нерсени көрүп калсак, жолугуп калсак, 곤충은요, 톡 뛰어넘어야 되는 거예요. секирип өтүш керек андан. 그러니까 세상에 더러운 가운데 묻혀 살면 안 되는 Бул 겁니다. дүйнөнүн ыплас нерсесине батып кетпеш керек. 우리 세상에 살아야 되겠지만 Албетте биз бул дүйнөдө жашашыбыз керек. 더러운 것을 보면 Бирок ыплас нерсени көрсөк, 주님이 싫어하신 것을 보면 теңирге жакпаган нерсени көрсөк, 그 속에 들어가면 안 되고 анын ичине кирип кетпешибиз керек. 샥 뛰어넘어가야 Андан 돼. секирип өтүшүбүз 이제 керек. 그거를 말씀해 주고 있잖아요. Ошол нерсени түшүндүргөн. 그러니까 사도 바울이 말씀하신 것처럼 Элчи Павел айткандай, 먹고 마시는 것과 тамак үчүн, суусундук үчүн, 즐기나 же кандайдыр бир майрамдар үчүн, 안식일은 же ишембе күнү үчүн дейт. 장래 좋은 일의 그림자다. Бул нерсенин баары бул келечектин көлөкөсү гана деп атат. 몸은 예수 그리스도의 것이다. Дене болсо Машаяктыкы. 이렇게 분명히 말씀하셨잖아요. Ушундайча так эле айтып атат. 근데 이걸 모르는 사람들은 Бирок бул нерсени билбеген адамдар 어떤 음식은 먹어도 되고 бул тамакты жеш керек, 이 먹으면 안 되고 муну жебеш керек. 그거 잘못된 거예요. Бул андай эле карай турган болсо туура эмес. 사도행전 15장에 보시면 Элчердин иштери 15-бөлүмдө 그 내용이 자세히 기록이 되어 있어요. ошол жакта так жазылып турат. 왜냐하면 이제 이방인들에게 복음이 전해졌거든요. Анткени жакшы кабар бутпарастарга да айтылган да. 막 교회가 생겼습니다. Жыйындар пайда болуп баштаган. 근데 이제 그 교회에 유대인도 있고 이방인도 있는. Бирок ал жыйындарда жүйүттөр дагы, бутпарастар дагы бар болчу. 근데 유대인들이요. Бирок жүйүттөр, 이방인 너희가 구원받았으니까 이제 бутпарастар силер куткарылдыңар. 율법 지키며 살아야 돼. Эми мыйзам аткарып жашаш керексиңер. 이렇게 가르친 겁니다. Ушинтип окутушкан. 근데 이건 아닌 것 같은데 Дегенде алар болсо мындай эмес го 서로 다툼이 생긴 деп 거예요. ушундай уруш талаш чыгып 그래서 кеткен. 이방인 교회를 대표해서 Ошондуктан бутпарастардын жыйынын атынан 질문을 가지고 예루살렘에 간 겁니다. суроону ошо Иерусалим жыйына жиберишкен. 자, 이방인 가운데 구원받은 사람들이 있는데 Бутпарастардын арасынан куткарылгандар бар. 그들 율법이 뭔지도 모르고 Алар мыйзам эмне экенин билишпейт. 그냥 구원만 받아서 좋아하고 있는데 Куткарууну алып сүйүнүп атышат.
그들에게 율법을 가르치는 것이 옳으냐 잘못되었냐. бирок аларга мыйзам аткарууну үйрөтүү туурабы же туура эмеспи? 어떤 음식을 먹고 먹지 말아야 되느냐. Анан кайсыл тамакты жесе болот, кайсыл тамакты жебеш керек? 이걸 질문을 한 거예요. Ушундай суроо беришкен. 그 대답이 사도행전 15장에 나와 있습니다. Бул суроого карата жооп Элчилер иштери 15-бөлүмдө жазылып турат. 그 집에서 읽어보세요. Анан үйүңүздөргө барганда окуп коюңуздар, сөзсүз 어떻게 나와 있는지 эмне деп жазылып турат. 결론을 말씀드리면요. Мындай жыйынтыгын гана айтсам, 우리는 구원받은 자유가 주어져 있다. куткарылган адамдарга эркиндик берилген. 모든 음식을 먹을 수 있다. Баардык тамактарды жей алабыз. 하지만 몇 가지 주의할 것은 있다. Бирок ошо бир нерсе нерседен сак болгула деген. 우상의 제물을 먹으면 안 Жана 된다. бурканга чалынган курмандыктан жебегиле. 이것은 자기 양심을 위해서도 먹지 말아야 Бул болсо 되고, өзүңөрдүн абийириңер үчүн жебегиле. 그리고 구원받지 못한 사람이 양심을 위해서라도 우상의 제물을 먹으면 안 된다. Жана куткарылып алек адамдардын абийири үчүн дагы буркандарга арналып чалынган курмандыктан жебегиле дейт. 하지만 모르고 먹는 것은 괜찮다. Бирок билбей жеп алсаң эч нерсе эмес. 또 바울이도 말해주고 있잖아요. Павел айтып берип атпайбы? 모르고 먹었어요. Билбей эле жеп алдың 그건 дейт. 괜찮아요. Андай болсо эч 근데 нерсе 이제 болбойт. 알고 먹으면 안 된다. Бирок билип туруп жесең болбойт деп 그래서 атат. 우상의 제물을 먹으면 안 되고, бурканга чалынган курмандыктан жебе дейт. 그리고 음행의 죄는 지으면 안 된다. Анан ойноштук кылбагыла деп атат. 그리고 목매어 죽인 것 먹으면 안 된다. Анан жана муунтулуу өлтүргөн жаныбардын этин 그 жебе 당시 деп атат. 이방인들은 동물을 죽일 때 있잖아요. Анткени ошол убакытта бутпарастар жаныбарларды өлтүргөндө 목을 매달아 죽였거든요. муунту өлтүрүшчү. 그럼 얼마나 보기 싫어요. Анын көрүнүшү деле аябай жаман го. 그 짐승을 목을 매서 죽이게 되면 Анан эгерде муунту өлтүрө турган болсо, 짐승이 막 이렇게 막 움직일 건 айым 아니에요. тыбырчылайт да жаныбар. 그러니까 피가요. Анын каны 살속에 피가 박힌대요. анын терисине мындай кирип кетет. 나쁜 피가 피부 속에 Анан 박힌다. ошондо мындай жаман кандар терисине сиңип калат. 그런 건 먹지 마. Анан андайды жебегиле деген 그 네 болчу. 번째, Анан төртүнчү, 피는 절대 먹으면 안 된다. канды жебегиле деген. 그것만 주의하면 된다. Ушул нерселерден эле сак болгула 그러면 деген. 잘 될 것이라고 답을 줬어요. Анан ошондо өзүңөргө жакшы болот деп жооп жиберишкен болчу. 그러니까 음식이란 게 Анан 뭐냐? тамак деген эмне ошондо? 예, 감사함으로 먹으면 되는 거예요. Берсе ыраазычылык билдирип жей берсе болот. 근데 우상의 제물을 알고서 먹으면 안 됩니다. Бирок ал бурканга арналган курмандык экен билип туруп 그리고 жесе болбойт. 절대로 피는 드시지 마세요. Анан канды жебеңиздер. 창세기부터 피는 피에 대해서 나와 있잖아요. Анткени башталгыч китебин баштап эле кан жөнүндө жазылат го. 왜 피는 모든 생명체의 생명이기 때문입니다. Анткени кан болсо ошо баардык өмүр жүрүп турган нерсенин жаны болуп эсептелинет. 생명은 하나님께 속한 것이고 өмүр болсо жан бул Кудайга таандык да. 절대 피는 먹지 말라고 말씀하시기 때문에 Канды жебегиле деп айткан. 피는 먹으면 안 돼요. Канды жесе болбойт. 그것만 주의하면 잘 될 거라고 분명히 말씀하고 Ошолордон 있잖아요. эле сак болсоңор ошо өзүңөргө жакшы болот деген. 우리는 성경을 통해 분명한 진리를 알아야 됩니다. Биз ыйык жазуу аркылуу так чындыкты 자, 오늘 또 билишибиз 다음에 керек. 중요한 내용이 한 가지가 있는데 Бүгүнкү дагы бир маанилүү бир мазмун 다음 калды. 주에 말씀해 드릴게요. Аны эмки жума айтайын. 성경에는요, ыйык жазууда 율법의 의가 있어요. 어떻게 해야 어렵게 되느냐? 율법의 의가 неме 있고 мыйзамдын адилеттиги бар да. 율법의 저주가 기록이 되어 있고 жана мыйзамдын каргышы бар. 또 율법이 요구하는 요구가 기록이 되어 жана 있어요. мыйзамдын талаптары бар. 율법의 의, мыйзамдын адилеттиги, 율법의 저주, мыйзамдын каргышы 율법의 요구, жана мыйзамдын талаптары. 이 세 가지를 Ушул үч нерсени 우리 예수님이 다 완성하셨어요. мунун баарын Ыйса аткарып койгон. 분명히 알려주십니다. Анан бизге так айтып берген. 우리 완성하셨기 때문에 Аткарып койгондуктан. 우리 그 가운데서 자유를 누리고 살아가는 Биз ошонун ичинде эркиндикте жашап 그리고 атабыз. 이제 율법의 요구라는 것이 있습니다. Бирок мыйзамдын талаптары деген 이건 бар. 뭐냐? Ал эмне? 이제 율법의 요구는요 더 좀 높은 거예요. мыйзам талаптары деген аябай эмне бийик нерсе 그거 да. 다음 주에 배우겠지만 Албетте эмки жума тагыраак үйрөнөбүз. 10계명에 보면 Мисалы үчүн 10 осиятты карасак, 살인하지 말라라고 돼 있죠. киши өлтүрбөгүлө деп айтат туурабы? 근데 예수님이 뭐라 말씀하십니까? Бирок Ыйса эмне деп айтты эле? 난 너에게 이르노니 Мен силерге мындай деп айтамын. 형제에게 노하는 자와 бир 노하는 자, тууганын ачууланган адам, 욕하는 자, тилдеген адам, 무시하는 자, же кемсинткен адам, 또 미워하는 자, же жек көргөн адам, 살인자라고 말씀하잖아요. киши өлтүргүч деп атат. 그게 율법의 요구라는 겁니다. Бул мыйзамдын талаптары ушундай. 율법은 10계명에서 살인치 말라고 말씀을 하셨는데 мыйзам болсо 10 осиятта киши өлтүрбө деп эле айтып атат. 진짜 율법이 요구하는 것은 Бирок чындап мыйзам эмнени талап кылып атат?
그것만이 아니다. ал эле эмес. 화내도 안 되고 Сен ачуулансаң да болбойт. 미워하거나 Жек көрсөң дагы, 무시하거나 кемсинсең дагы, 그러면 안 된다. мындай кылсаң дагы 이게 болбойт деп атат. 율법의 요구라는 거죠. Бул нерселер мыйзамдын талаптары болуп 근데 эсептелинет. 율법의 요구가 있잖아요. Ошондойча мыйзамдын 이제 талаптары бар. 구원받은 사람을 통해서 점점점 이루어진다니까요. Эми бул нерселер куткарылган адамдар аркылуу акырын аткарылат. 예수님 모든 걸 완성하셨고 Анткени Ыйса баарын аткарып койду. 그리고 이제 성령을 받은 사람들은 Кимдин ичинде ыйык рух бар болсо, 율법을 점점점 이루어 간다니까요. акырын мыйзамды аткарып баштайт. 완전하게 이루어 간다니까요. Толук аткарып баштайт. 그걸 이제 다음 주에 말씀해 드리겠습니다. Бул жөнүндө эмки жумада үйрөтөм. 그래서 오늘 본문에 제가 배웠던 말씀처럼 Бүгүнкү негизги аятта айтылгандай, 이게 이제 왜 이게 자 우리 본문의 말씀 다시 한번 더 읽어 보겠습니다. бүгүнкү негизги аятты да кайра чогуу окусак, 자 여기 같이 한번 읽어 보시죠. чогуу окуйлу. Мени мыйзамды же пайгамбарлардын сөзүн жокко чыгаруу үчүн келди деп ойлобогула. Жокко чыгаруу үчүн эмес, аткаруу үчүн келдим. 정말 중요한 말씀을 하셨거든요. Ыйса бул жакта абдан маанилүү сөзүн 나 айткан. 율법을 폐하러 온 것이 아니다. мыйзамды жокко чыгаруу үчүн келген жокмун. 도리어 완전하게 만들기 위해서다. аткаруу үчүн келдим деп атат. 이거는 이제 다음 주에 또 이어서 또 말씀해 бул сөздү 드리겠습니다. болсо эмки жумада улантып 저는 үйрөнөбүз. 분명히 성경을 통해서 율법이 뭔지를 배우셔야 되고요. ыйык жазуу аркылуу мыйзам эмне экенин так билишибиз 이제 керек. 내 마음대로 살면 안 되는 биз 겁니다. өзүбүз каалагандай жашай берсек болбойт. 우리 율법 요구를 이루는 삶을 살아가야 돼요. биз мыйзамдын талаптарын аткарган жашоо менен 그래서 жашашыбыз керек. 어떤 사람도 우리를 욕할 수 없게 만들어야 돼요. эч бир адам бизди мындай жамандай албай тургандай кылышыбыз керек. 왜 이렇게 사냐? 욕 들으면 안 되는 거예요. Сен эмне үчүн мындай жашайсың деген жамандуу уксак болбойт. 주님이 싫어하십니다. андай жашоо менен жашасак Теңирге жакпайт. 그래서 또 다음 주에 이어서 말씀해 드리겠습니다. бул сөз болсо эмки жумада улантып 같이 үйрөнөбүз. 기도하시겠습니다. чогуу сейнабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 오늘도 저희들에게 너무나 귀한 말씀을 주셨습니다. бүгүн да бизге абдан баалуу сөзүңдү бердиң. 오늘 배운 말씀을 잘 마음에 담아둘 수 있도록 인도해 주시옵소서. бүгүн үйрөнгөн сөздү жүрөгүбүзгө бекем сактап алууга жардам бере көр. 그리고 구원받은 사람으로서의 합당한 삶을 살아갈 수 있도록 우리를 인도해 주시옵소서. жана куткарылуу алган адам катары татыктуу жашоо менен жашашыбыз үчүн бизди жетектей көр. 오늘 나머지 모든 시간도 주님께 부탁드립니다. калган баардык убакытты дагы Теңирим өзүңө тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. бизди сүйгөн Ыйсанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин.